Poštovani, voljeni i dragi prijatelji, počinjemo novu emisiju sa našim dragim zlatnim prijateljem Vladanom, čovjekom koji isijava božansku ljubav, čovjekom koji ne samo da govori o božanskim zakonima, nego ih živi. Sa čovjekom čija svjesnost i čije riječi zaista osvjetljavaju naše duše. I njegovo biće došlo je na zemlju da pomogne nama svima koji smo ovdje i da svi zajedno budemo još svjetliji, još svjesni i da znanje živimo. Vladane, velika sreća mi je ponovo da te vidim, da te osjetim, da te čujem, da sa tobom dišem, da uz tebe pišem, razgovaram i hvala ti još jednom. Hvala tebi, Leone, na ovoj prilici što imamo zajedno da provedemo vreme zajedničko i na ovom tvom lepom umjetničkom i pesničkom predstavljanju. Zaista je predivno čuti kako se ti izražavaš. Eto da u ovoj sreći i sa osmijehom počnemo o više tema. I ja bih zamolio našeg dragog gosta Vladana da nam kaže u samom uvodu značajnost svih božanskih zakona. Ovo je jedna vrlo zanimljiva tema, vrlo neophodna za sve nas. Kada sam razmišljao šta bi mogao da kažem sada na ovom našem drugom susretu, uzevši u obzir da se ovaj kanal zove Zlatno doba, došla mi je inspiracija da podijelim sa ljudima nešto što bi moglo da učini da ovo zlatno doba ne bude nešto što je onako samo što mi čekamo da se desi, pa doći će pre ili kasnije, nekako se nekada i oduži taj dolazak, nego sam razmišljao o tome šta bi moglo da uradimo da mi nekako ubrzamo dolazak zlatnog doba, da ga privučemo, da ga usidrimo, da ga manifestujemo ovdje u ovoj našoj stvarnosti ovako kako ona jeste. Od tada sam dobio inspiraciju da danas govorimo o božanskim zakonima, božjim zakonima, univerzalnim zakonima, zakonima kreacije, kako god da ih nazovemo. Ti zakoni su veoma kompleksni, veoma su sveprožimajući, često se prepliču, podržavaju i ojačavaju jedan drugi, dakle u međusobnoj su interakciji. Nekada ljudi ne znaju baš detaljno o ovim zakonima, ali nekada se o njima se govori kao o sudbini. Također, nekada ljudi govore o njima kao karmi. Međutim, karma, koja se ponekad pominje i kao zakon karme, to nije samo jedan zakon. To je splet, skup ili sistem zakona o kojima ću ja danas govoriti. I ovo će nam pomoći da bolje razumemo našu situaciju u kojoj se nalazimo, da bolje razumemo kako mi ljudi kreiramo, kolika je naša moć kreiranja i također pomoći će nam da prizovemo ovo zlatno doba koje tako želimo. I evo, baš pre nego što smo krenuli sa našom pričom, ti si mi pričao kako si putovao, pa si bio u Indiji, pa si bio u Himalajima. To je meni jako lepo da čujem. Ja sam bio u Indiji pre 25 godina, ali sva ta sjećanja iz Indije su mi živa i dan danas kao da sam jučer bio. Ali bilo gdje da idemo, pogotovo kad je ovako neko putovanje, kao što je tvoje na Himalaje, potrebno je da znamo kako ćemo stići tamo, šta se očekuje od mene, ko će me povesti tamo, da li imam dovoljno novca, koliko mi treba novca, koja ću prevozna sredstva da koristim. Znači, potrebno su mi razni detalji da bih zaista mogao da dođem tamo. Sad u ovom slučaju mi ne idemo nigde, mi hoćemo da prizujemo zlatno doba ovdje kod nas. Ali opet potreban nam neki alat, neko oruđe, nešto da zaista to zlatno doba prizovemo i da ga manifestujemo, da ono postane opipljiva stvarnost u kojoj živimo, a ne samo kao neka fina ideja koju čekamo da dođe.
Stoga sam danas odlučio da govorim o božanskim zakonima. To je jedan skup ili sistem zakona. U principu njih ima 12. Ja ću ih sada samo ukratko pomenuti, a onda ću kasnije detaljnije govoriti o njima. Prvi zakon je zakon povezanosti, svesnosti i energije. Drugi zakon je zakon centropije ili uređenosti. Treći zakon je zakon slobodne volje. Četvrti zakon je zakon uzroka i posljedice. Peti zakon je zakon lične odgovornosti. Šesti zakon je zakon davanja i primanja. Sedmi zakon je zakon sličnosti. Osmi zakon je zakon bratstva ili zakon jednakosti. Deveti zakon je zakon jedinstva. 10. zakon, zakon istine. 11. zakon, zakon odnosa između unutrašnjeg i spoljašnjeg. I 12. zakon, zakon akumulacije. Sad ovako, kada se to čuje sve na prvi pogled, zvuči onako malo apstraktno, možda bude izbunjujući, može se neko čak i pitati kako sad da su to neki božji zakoni. Mi smo učili da su božji zakoni drugačiji, tipa ne ubi, ne čini preljubi i tako nešto. Ali, da, ti zakoni su bili aktuelni nekada davno, pre 2000 godina. Međutim, u međuvremenu mi ljudi smo napravili neki napredak, pa se danas od nas više očekuje. Tako da imamo novi set zakona, kao što naša država donosi zakone s vremena na vreme. Ovo nisu novo doneti zakoni, oni postoje odavno, ali vreme da ih mi postanemo svesniji. Tako da ćemo danas napraviti jedan iskorak u tom pravcu, da postanemo svesniji ovih zakona, a da to bude za najveće dobro svih nas. Već se radujem i željno iščekujem svaku riječ, svaku rečenicu, znajući i osjećajući važnost svega što ćeš sada podijeliti sa nama. Možeš krenuti od kojeg želiš. Dobro, hvala. Da, zaista ovo je izuzetno važno. Nemam reči da opišem koliko je ovo važno i zaista ti hvala što mi daješ priliku da ovako na javan način podelim ovo sa ljudima, jer će svako onaj ko bude ovo slušao i primenio imati izuzetnu dobrobit za sebe. Stoga, hajde da krenemo sa ovim zakonima. Rekli smo da je prvi zakon, zakon povezanosti, svesnosti i energije. Zaista, kada pričamo o božanskim zakonima, ovo je prvo mesto dakle treba da krenemo. A zašto je to prvo mesto? Zato što, vidite, mi smo duhovno biće ili mi smo duša. Duša je izvorno iz 7. dimenzije, iz viših dimenzija, ali eto manifestuje se ovdje u ovom fizičkom telu, u ovom 3D i 4D prostoru i doživljava iskustvo. I sada nije lako opisati dušu, ali jedna od definicija duše bila bi da je duša svesnost koja živi, osjeća i opaža. Dakle, mi smo svesnost. I zaista to je tako. Sada, šta se dešava? Gdje god postoji svesnost, postoji i energija. Gdje god postoji energija, tu mora postojati svesnost. Svesnost i energija su neraskidivo povezani. I mi to vidimo u našim ljudskim primjerima. Postoji svesnost, to je ona duša koja je prisutna u telu, postoji energija koja oživljava telo i mi onda postojimo u telu. Ali kada nestane svesnost iz tela, tada nestane i energija, tada to telo ne može da funkcioniše. Mi kažemo taj neko je mrtav, umro je, nije više tu prisutan jer je nestala svesnost koja je bila tu. Svesnost i energija su uvek povezani. Zaista, gdje god postoji svesnost, postoji i energija. Potrebno je da je zapamtimo da je svaki oblik energije ispoljavanje neke svesnosti. Sad, to nama može da zvuči čudno. Čekaj, evo mi imamo električnu struju, to je energija, tako zovemo električna energija. Pa gdje je tu svesnost? Na prvi pogled se čini da nema svesnosti. Međutim, ovaj prvi božanski zakon kaže da je sve povezano i da energija i svesnost uvijek idu zajedno. Sada, čak i ako mi trenutno nismo u situaciji da sa tom svesnošću razgovaramo, kao što, na primjer, ja i ti smo dve svesnosti, tako, i mi komuniciramo, razgovaramo. Ali ja sad ne mogu da kucnem na utječnicu i da kažem dobar dan struje, ja bih htio malo da pričam sa tobom. Jer je to drugi nivo ili način ili oblik izražavanja svesnosti. Ali čak i kada nema te direktne komunikacije među svesnostima, mi svi znamo
Da bi ta struja uopšte mogla da postoji, da bi ta električna energija postojala, neko je morao da napravi brane ili solarne panele ili vetrenjače. Dakle, neka svesnost je već bila uključena u taj proces. Pa je neko morao da napravi neke bandere, pa žice, pa da vuče te žice do mesta gde mi stanujemo. Opet je neka svesnost učestvovala u tome. Pa je onda neko morao da napravi uređaje koje mi koristimo za tu električnu energiju. Dakle, u ovom slučaju kameru, kompjutere, veš mašine, šta god. I tu je bila angažovana neka svesnost. Sad, u ovom slučaju ako nemamo direktnu spoznaju da je tu uključena svesnost, imamo bar indirektno. Dakle, ljudi su napravili električnu energiju. A sad, to što ne možemo direktno da spoznamo tu svesnost, to je zbog toga što postoje razlike na određenim nivoima svesnosti. Hajde da uzmemo jedan primer. Evo, na primer, ja sam svesnost u mom telu. Diram mikrofon, valjda neće da pravi problem. Dakle, ja sam svesnost, glavna ili dominantna svesnost u ovom telu. I smatram da je to moje telo, i jeste. Međutim, mogli bismo da se fokusiramo na jedan drugi ili dublji nivo. Mogli bi da se fokusiramo na unutrašnje organe. Svaki taj organ ima neku svoju ulogu, svi su oni međusobno povezani, to je jedna veoma kompleksna mreža organa koji utiču jedni na druge, ali svaki od njih ima svoju svesnost. Sad ja možda ne mogu da komuniciram direktno sa mojim unutrašnjim organima, ili je to, ajde kažem, na drugi nivo svesnosti, ali opet tu i tamo ti unutrašnji organi imaju načina da mi pošalju nekad poruku. Pa ja kad osjetim da sam gladan, želudac mi šalje poruku, aha, treba mu materijala za njegov rad. Tako da, to nije ona svesnost kao kad ja i ti pričamo, ali bez obzira, znači, pošto su to susedni nivoji, da tako kažem, neki oblik komunikacije može postojati. Ako odemo još dublje, u mom telu postoje neki mikroorganizmi i oni imaju svoju ulogu i oni tu ulogu zaista lepo i savršeno obavljaju. Ali, ja sa njima ne mogu da komuniciram kao što komuniciram sa tobom. Iako su oni svesnost i imaju svoju ulogu, imaju svoju funkciju, oni to odrađuju. Takođe, ako bismo zoomirali još više, mogli bi da zoomiramo, na primjer, do nivoa ćelija. Svaka ćelija u telu je živa, a ima ih milijarde i milijarde. Ali, mi možemo to reći na drugi način. Jeste, svaka ćelija je živa, ali ta ćelija postoji zato što je izražavanje svesnosti. Svesnost emanira energiju. Pa mi vidimo da postoji neke neke energije na nivou ćelije. Pa u biologiji kažu adenozin, trifosfat, mitohondrije, svakakvi neki ćelijski procesi se tamo odvijaju. I postoji neka energija, ali moguće je da ta energija postoji samo zato što postoji svesnost na nivou ćelije. A ta svesnost na nivou ćelije, koja je s jedne strane zasebna, a ona je takođe deo ovog celokupnog sistema koji se naziva moje telo. Ako bismo išli još dalje, još dublje, još više fokusirali, mogli bi da dođemo do nivoa atoma i elektrona. Atom ima svoju energiju, mi to svi znamo, ali postoji, pored atomske energije, postoji i atomska svesnost. Zapravo, atomska svesnost prethodi atomskoj energiji. Atomska energija je izražavanje atomske svesnosti. I takođe elektroni imaju neku svoju svesnost. I takođe danas su aktuelne nanočestice, nanotehnologija, pa i na tom nivou postoji neka svesnost. Sad, naravno, sa svim ovim nivoima svesnosti ja ne mogu da komuniciram kao sa onim nivom svesnosti koji je meni blizak, koji je meni sličan. Ali bez obzira na to, svi ti nivoji svesnosti postoje. A s druge strane, možemo da se usmerimo da posmatramo, sad posmatrali smo dole od onog što ja jesam, pa prema manjim stvarima. Možemo posmatrati prema većim stvarima. Naprimjer, ovo moje telo koje ja zovem moje, jeste moje, znači postoji glavna svesnost, ja sam ta glavna svesnost u tom telu. Ali ja sam deo svesnosti moje porodice, jer tako, to je sad jedan širi skup svesnosti. I u okviru te porodice postoje neka i sećanja i tradicije, neke druge emanacije svesnosti koje mi svi delimo u okviru te porodice. A onda možemo proširiti sliku dalje, pa reći da je sad ova moja lična individualna svesnost deo još jednog većeg skupa svesnosti svih ljudi koji žive u ovom gradu. Jer tako, svi mi delimo određenu vrstu svesnosti. Pa možemo proširiti još dalje, možemo uključiti, sad ako neko pripada nekoj religioznoj svesnosti, religioznoj grupaciji ili nekoj državi, pa sad možemo reći da mi ovdje imamo našu srpsku svesnost, da tako kažem, jer živimo u Srbiji, a neki drugi ljudi negde imaju neku drugu svesnost, koja je svesnost te države, tih ljudi koji žive u toj državi.
Možemo proširiti to još dalje. Pa reći da smo mi ovdje koji živimo, sada ovdje u Srbiji, deo svesnosti ljudi koji žive u Evropi. I možemo proširiti još dalje, pa reći da smo svi mi ljudi deo svesnosti koja postoji na planeti Zemlji. S tim sad što ovdje treba napraviti jednu zanimljivu paralelu. Kao što postoje milijarde mikroorganizama u mom telu, i oni su sastavni deo mog tela i žive tu generacijama i generacijama, tako i mi živimo generacijama na planeti Zemlji, ali postoji jedna prevladavajuća ili glavna svesnost majke Zemlje, čija je ovo telo koga mi zovemo Zemlja, koju vidimo, čije je izražavanje. U Vedama se ona naziva majka Bumi. Dakle, postoji jedno biće, jedna svesnost, čija je ova planeta koju vidimo telo. I to telo je izražavanje te svesnosti. I sada, kao u varijanti, ne znam, ako meni neki mikroorganizmi u telu prave probleme, ja mogu da uzmem neki antibiotik ili na drugi način da ih se reši. Na isti način, ako mi ljudi krenemo da pravimo neke probleme ovdje na planeti Zemlji, više nego što do određene granice, jer ih već inače i pravimo, majka Zemlja može da nas otrese sa ove planete kao što pas otrese buve, ukoliko to poželi. I dakle, možemo proširivati ovu našu priču o svesnosti i dole do najmanjeg i gore do najvišeg, da uključi ceo sunčev sistem i ceo univerzum, sve što postoji. Ali, šta je bitno ovdje da primetimo? Postoje višestruki nivoi i svuda postoji svesnost, koja se izražava od najmanjeg nivoa do najvećeg. Iza svega, iza svakog energetskog fenomena postoji svesnost i svi ti fenomeni koje naša fizika proučava, oni su samo izražavanje svesnosti. Naša fizika je radila eksperiment, čuveni eksperiment duplog proreza. Posmatrali su neke, ajde da kažem, jedinice svesnosti, neke male čestice. Mi kažemo čestice, ali zapravo to je kao kad bi rekao telo. Telo je posljedica svesnosti. U ovom slučaju ove male čestice su posljedica tog jediničnog nivoa svesnosti, da tako kažem. Units, što bi rekli na engleskom. Dakle, oni su posmatrali i šta se desilo? Onog trenutka kada je ta svesnost koja se izražava na tako malom nivou primijetila da je posmatrana, ona je promenila ponašanje. I onda iz talasnog oblika je počela da se pokazuje kao da je čestični oblik. Imamo istu ili sličnu situaciju da su naučnici razdelili dve čestice i poslali ih na velike udaljenosti u suprotnim smerovima. I onda su delovali na taj jedan deo. A onaj drugi deo je odmah odreagovao, istog trenutka. A kako je mogao da to uradi? Kako je mogao da zna šta se dešava tamo? Pa mogao je zato što je svesnost u pitanju. Naša fizika je na neki način pokazala da postoji svesnost, ali nije svesna toga. Nije svesna toga, jer bi ona htjela da sve to kvantifikuje. Sad, mnogo je lakše kvantifikovati energiju pa staviti tamo neke jedinice, toliko je džula ili već koju jedinicu koriste za energiju, a mnogo je teže to raditi u slučaju svesnosti. Međutim, Vede su prepoznale tu istinu i odavno je već napisano u Vedama. Dakle, mi sad kad posmatramo vodu, postoji jedna svesnost koja predstavlja svu vodu i u Vedama se ona naziva Varuna. Dakle, postoji biće, svesnost, osoba koja je predstavnik sve vode. Također postoji svesnost koja je predstavnik vazduha. U Vedama se naziva Vaju. Postoji svesnost koja je predstavnik sunca. U Vedama se naziva Vivasvan. Postoji svesnost koja je predstavnik vatre. U Vedama se naziva Agni. Dakle, postoji svesnost svuda, gdje u svemu onome što postoji, postoji svesnost. Odnosno, sve ono što postoji i postoji jer je izražavanje svesnosti. A također u Vedama je to lepo rečeno na jednom mjestu u Bhagavad Giti, kada Krišna objašnjava Arđuni svoju veličanstvenost i svoje sposobnosti i obilja, on kaže: ja sam veći od najvećeg i manji od najmanjeg. Ja sam održavalac svega. Ja sam svesnost i energija koja prožima celokupno postojanje. Dakle, zašto pričam o ovome? Pričam zato jer želim da postavimo stvari na svoje mjesto onako od samog početka. A ovo je prva i osnovna i najvažnija stvar. Mi ne možemo posmatrati sebe odvojeno od Boga. Jednostavno nemoguće. Mi smo individualizovano izražavanje Boga, individualizovana Božja svesnost koja živi u moru Božje svesnosti. I sve oko nas je svesnost. Iako se nekada čini da ta svesnost sad nije lako za prepoznati je, kao što smo pričali u slučaju struje ili kao što, u neki kamen. Reklo bi se da je to neživo.
I tu postoji svesnost u tom kamenu, ali ta svesnost je samo onako ukočena prilično u svom izražavanju, pa se čini da je neživan. Mi smatramo da je neživan. Ili ovaj sto ovde sada za kojim ja sedim, on je isti onako kakav je bio pre više mjeseci kada smo pričali ovde. Dakle, održao je svoju ulogu, svi atomi, svi elektroni su na svom mestu i čini se kao da je to neka mrtva stvar, ali i u njemu postoji svesnost. Dakle, svesnost i energija uvek idu zajedno i ovo je polazna osnova celokupnog našeg postojanja i razumevanja i svega što radimo. Ovdje bih samo dodao mali citat, odnosno izreku šta je Tesla rekao kristalima. Kristal mu je bio dokaz da postoji život i svijest u formama koje ne djeluju kao žive, ali nose red, ritam i inteligenciju. I toliko je divno slušati svjesnost tvoju koja se odražava i uvećava kroz svjesnost svega. Da. Predivno. I hvala ti što pominješ i Vede. I nekako kao da kad god kažeš ime neke svjesnosti koja je za neki element, kao da ustoličiš energiju tog bića i te svjesnosti i nekako kao baš osjetim moć te svjesnosti. Da, yes. Koliko je, evo, samo kratko pitanje, šta ti kao poznavalac i držiš mnogo radionica o svim ovim zakonima i šta ti misliš i uviđaš da je ljudima najpotrebnije da shvate i da znaju o svjesnosti i energiji? Najvažnije je da shvatimo da je sve živo. Sve je živo. Čak i ovaj sto, čak i taj kristal koji pominješ, čak i ovi zidovi. Sve je živo jer sve je emanacija svesnosti. Nekada ta energija koja je emanacija svesnosti može se manifestovati u gušćem obliku, nekada u suptilnijem, ređem obliku, ali sve postoji, sve je živo. To je ono što treba da shvatimo. To je najvažnija stvar i najvažnija poruka ovog prvog zakona. Znači, povezanost svesnosti i energije. Jer nas u školi učili, naša fizika se bavi proučavanjem energije. Ali nije bilo govora o svesnosti. A pre svega mi smo ta svesnost. I sve oko nas je svesnost. I mi živimo u moru svesnosti kao što riba živi u vodi. Mi živimo u moru. Možemo nazvati to energija duha. Možemo to nazvati energija Boga. Ista stvar je u pitanju. Kad si pomenuo razgovor sa utičnicom ili strujom, također bi ponovo dodao citat, zaista citat direktan, provjeren Nikole Tesle iz pisma iz 1899. dok je radio u laboratoriji u Colorado Springsu. I kaže: ti moji eksperimenti s električnim talasima pokazuju da se ta sila ponaša gotovo kao živo biće. Odgovara, odražava, reaguje. Da. I ovo baš što si rekao, da shvatimo da je sve živo i da smo opet glavni nekako zakon koji nas sve povezuje, da smo svi jedna porodica, da smo svi jedno. Tako je. Jedan od zakona je upravo to. O njemu ćemo kasnije malo detaljnije pričati. Mislim da su ljudi sad shvatili važnost kroz ovaj prvi zakon. Možemo li krenuti i preći na drugi? Možemo. Vidiš, to je vrlo zanimljivo. Pogledaj, sad mi živimo u moru svesnosti i ta svesnost se izražava na milijarde i na bezbroj načina. A sve je uređeno. Drugi zakon je zakon centropije ili zakon uređenosti. Da bi zaista postao red, harmonija u tom obilju svesnosti koja se izražava na bezbroj načina, potrebno je nešto da sve to reguliše. A upravo to reguliše ovaj zakon centropije ili zakon uređenosti. Nažalost, nas u školi učili o zakonu entropije. I to u jednom izolovanom slučaju kada posmatramo neke fluide, neke tečnosti ili gasove, pa sad oni imaju tendenciju da se njihove molekuli šire onako nekontrolisano u nekim kontejnerima, u nekim posudama. Da ispune celokupan prostor. Međutim, nisu nas učili o zakonu centropije ili o zakonu uređenosti. A to je vrlo važno za nas da budemo svesni toga. Jer, kad pogledamo univerzum,
Sve u univerzumu je uređeno, zar ne? Kad pogledamo planete, one se kreću tačno po određenim putanjama. Mi danas možemo da na primjer, procenimo ili da znamo gdje će Mars biti za 10 godina. Ili za 20, ili bilo koja druga planeta. Zato što je sve uređeno. Također, na nivou prirode u kojoj živimo je sve uređeno. Postoje neki ciklusi, postoje neke ciklične promjene, ali sve je uređeno. Također, u našim telima ništa se ne dešava slučajno. Postoje mnogo kompleksnih sistema unutar tela, organi, žlezde, krvotok, sistem za disanje, za varenje, svašta nešto, ali sve to funkcioniše lepo i uređeno. Dakle, uređenost postoji svuda od najvećeg do najmanjeg. Pa i ono što sam malo prepomenuo, ovaj sto koga sam video pre više mjeseci i dalje na istom mjestu, oni elektroni i atomi od kojih se ovaj sto sastoji dalje su tu i dalje rade svoj posao onako po toj uređenosti. Nisu odlutali negdje, nije se ovaj sto raspao u delove, nego i dalje tu. Dakle, sve je uređeno. Drugim rečima, sve je namerno. Ono što se nama u životu dešava, nekada ljudi kažu, znaš, to je slučajno, pa su se desili neki sinhroniciteti, pa ovo, pa ono. Ne. Ne postoji nešto kao slučajno. Sve što nam se dešava je namerno, uključujući one neprijatne stvari. To će postati malo jasnije, kasnije, kako budemo prolazili kroz ostale zakone. Kad smo dotakli zakon drugi, zakon uređenosti, Maharishi Mahesh Yogi, divan učitelj i osnivač jedne predivne meditacije, baš je mnogo predavanja održao baš o tome, rekavši da su svi zemaljski zakoni, svi kosmički zakoni, svi ljudski zakoni toliko uređeni kroz kreativnu inteligenciju. I baš zašto ljudi meditiraju ili zašto bi bilo dobro da meditiraju oni koji to ne rade, da bi povećali uređenost te inteligencije u sebi, da bi mogli uvidjeti veću inteligenciju te uređenosti u svemu oko sebe. Da. Ovdje nemam neko određeno pitanje, ali bi možda publiku zamolio da ostavi u komentarima pitanje i da naš sljedeći susret iskoristimo za odgovor. Može, slažem se. Da. Međutim, htio bih još jednu stvar da kažem u vezi ovoga. Upravo sad dok si ti pominjao ovo što si rekao, sjetio sam se jedne stvari koju sam također pronašao u Vedama. Tamo je rečeno da se ni vlat trave na vetru ne pomera bez odobrenja Boga. Dakle, čak i do te je to kao neka najbeznačajnija stvar. A opet, s druge strane, ako je već to tako, automatski se pojavljuje pitanje, pa dobro kad je sve to tako uređeno. A odakle onda ovoliki haos u svijetu? Odakle ovo, pogledajte šta nam se dešava oko nas. Tu onda prirodno dolazimo do sljedećeg zakona. A to je zakon slobodne volje. Taj zakon je ono što daje lepotu ovom našem postojanju i životu, ali taj zakon je također ono što čini da je moguće da se pojave neke stvari koje se čini da su haotične. Kao što mi imamo situaciju u našem okruženju. Dakle, zakon slobodne volje. A zakon slobodne volje je zaista kao jedan predivan začin u nekom jelu, pa sve onako utiče na cijelo to jelo. A zašto je on tako predivan? Zato što je taj zakon slobodne volje čin Božje ljubavi i milosti prema nama. Dakle, mi imamo slobodnu volju. Naša sloboda, suštinska sloboda ne bi mogla da postoji bez slobodne volje. A kada govorimo o slobodnoj volji, ajde da kažem šta je volja. Volja je energija duše koja duša emanira u procesu postojanja i kreiranja da bi prevazišla opiranje materije. Dakle, da bi nešto uradio, ja moram da imam volju, da se pokrenem u nekom pravcu, da nešto iskreiram. Volja pokreće nameru, a na nju se utiče našim mislima i emocijama. Dakle, volja je vrlo bitna. Ona je sama srž našeg kreativnog procesa. Mi smo kreatori. Bogovi kreatori. Doduše na treningu. Još učimo kako se kreira. Ali to je naša najdublja priroda. I sada nam je data slobodna volja. Šta to znači?
To znači da, evo, upravo što se tiče ovih Božjih zakona, mi možemo da ih sledimo, ali ne moramo. Niko nas na to ne prisiljava. Tako, imamo slobodu. Suštinsku slobodu. Također, još jedna stvar koja proizilazi iz ove slobodne volje, zakona slobodne volje. Da nema slobodne volje, ne bi mogla da postoji ljubav. Zamislite da je neko pored vas zato što mora, a ne zato što želi svojom slobodnom voljom. To onda ne bi bilo ljubavi. Tako da je ovaj zakon slobodne volje jedna suštinski važna i bitna stvar, iako se čini da sad usled njega nastaje puno haosa ovdje u našem svijetu i možda i u drugim svijetovima. Ali nije tako. Bez obzira što se čini da je on kontradiktoran sa ovim prethodno pomenutim zakonom uređenosti. Ova dva zakona deluju zajedno jedan sa drugim, odnosno svi su deo jedne veće celine i međusobno se podržavaju i međusobno utiču jedni na druge. Ali opet kada govorimo o slobodnoj volji, hajde da primijetimo jednu zanimljivu stvar. Mi ljudi svi želimo slobodu. Tako, to je, život ćemo dati za to. A s druge strane, paradoksalno, nekad i prodajemo tu svoju slobodu zarad sigurnosti. Zarad ekonomske sigurnosti. Koliko ljudi ide na posao koji ne voli ili je otišlo da radi negdje u inostranstvo, teško mu je tamo, sam je odvojen od porodice, svega, ali eto, znači nema slobodu, znači to je od 9 do 5, ili možda i ceo dan, nekada sve to, znači tu nema slobode, ali dobija ekonomsku sigurnost, zbog toga dobija neki novac. E sad, to je ono što mi ljudi često radimo, ali to rade i neke životinje. Primjer toga je pas. Pas je životinja koja je, da kažem, prodala svoju slobodu za sigurnost. I sada, taj pas, on ne mora da razmišlja da li će ujutru imati šta da jede. Dovoljno da nas pogleda onim svojim okicama, da mahne repom i odmah idemo da mu damo hranu. Tako. Dakle, taj pas ima svoju hranu, ali nema svoju slobodu. Ne može da izađe kada on hoće napolje, ne može da radi šta hoće, iako izađe napolje, obično je na lancu ili ga pustimo samo negdje malo u parku i to je to. Ali to je cena te slobode koju on prodao zarad sigurnosti. I sad, slično to radimo i mi ljudi. Ali ima jedna druga životinja koja to nije uradila. Vuk. Vuk nije prodao svoju slobodu zarad sigurnosti. Ali onda s druge strane mora da prihvati odgovornost. Mora da prihvati odgovornost da nađe hranu svakog dana. Nekada mu treba i po 50 km i više da pređe dnevno da bi našao hranu. Šta nam ovo govori? Ovo nam govori da je naša sloboda povezana sa odgovornošću. Dakle, naša sloboda nije neograničena. Ona je ograničena. I naša sloboda zavisi od toga na kom smo nivou svesnosti. Što smo na višem nivou svesnosti imamo više slobode. Što smo na nižem nivou svesnosti imamo manje slobode. Što više prihvatamo odgovornost, imamo više slobode. Što manje prihvatamo odgovornost, imamo manje slobode. Dakle, da, imamo suštinski slobodnu volju, imamo tu suštinsku slobodu, ali potrebno je da prihvatimo odgovornost za to. Malo kasnije ćemo se više baviti odgovornošću, ali samo da primijetimo sada, dakle, da ta naša sloboda nije neograničena i da zavisi od toga na kom smo nivou svesnosti i koliko prihvatamo odgovornost. I mi to sami praktikujemo. Hoće li neko da malom detetu da vozi auto? Neće. Zašto? Zato što nema dovoljno razvijen nivo svesnosti i nema dovoljno razvijen stepen odgovornosti. A kada nam deca porastu, pa dostignu određenu zrelost što se tiče njihove svesnosti i razviju određenu odgovornost, mi onda postepeno im dajemo da voze auto ili da obavljaju neke druge odgovornije stvari ili da se brinu o svojim životima, da ne moraju više roditelji da brinu o njima. Dakle, to su prirodni kozmički zakoni koje mi nesvesno primenjujemo, da nismo ni svesni šta radimo, ali ovaj zakon postoji u celom univerzumu. Biće na višim nivoima postojanja, opisano u Vedama, imaju mnogo veći nivo slobode, zato što su na mnogo većem nivou svesnosti. Tako da, i osjećaju mnogo veću odgovornost. Imaju mnogo veću odgovornost. Da. Tako je. Tako da je to zanimljivo. Da, i zanimljivo, i više korisno, i više značajno za razumjeti. I hvala ti za takvu jednostavnost izraza i za takvu jednostavnost prenošenja mudrosti o slobodnoj volji i o slobodi uopšte i za divno poređenje vuka i psa. Jer i u narodu imamo ljude pse i ljude vukove. Da.
ima jedna poznata, neću sada citirati, poznata izreka cara Dušana, završio bi samo taj citat sa: a kada se okupe vukovi moji, bojte se psi. Da, da. Ali vidiš, mi imamo pse kao kućni ljubimci, mi njih volimo. Ali vuka se možda plašimo, ali ga poštujemo. Poštujemo to što je on nije prodao svoju slobodu. Iako plaća veliku cenu za to. Mora da se nahrani svakog dana kako zna i ume. Nema mu da je na gotovo dobio. Zato u našem narodu postoji to poštovanje prema vuku. Jeste. Da. I onda dolazimo do 4. zakona. Tako je. Zakon uzroka i posljedice. Koji je veoma povezan sa ovim prethodnim zakonom slobode. Jer vidite, znači mi imamo najveći dar u univerzumu, to je zakon slobode, slobodne volje. To je nama nešto što je Bogom dato. Ali u univerzumu postoji još jedan zakon uzroka i posljedice. Mi smo učili taj zakon u školi što se tiče fizike, što se tiče čvrstih predmeta. Ako ja udarim pesnicom u zid, s jedne strane ide jedna sila, s druge strane sila otpora od strane zida i ja osjećam odmah bol. Znači trenutno sam dobio, imam akciju, imam reakciju. Istovremeno. Međutim, ovaj zakon je mnogo sveobuhvatniji. Mnogo više sve prožimajući. On se prožima sve što postoji u univerzumu i postoji i primjenjuje se na mnogo suptilnijim nivoima nego što je ovaj grubi fizički nivo, pa sad udarimo zida, ono sila s jedne strane, a s druge strane. Potrebno je da to prepoznamo. Zakon uzroka i posljedice kaže da sve što radimo ima posljedicu. A zaista to je naša ljudska situacija. Evo, svi smo bili u tome. Znači, kad god treba da donese neku odluku, to ima posljedicu, tako? Da li ovu, da li onu, da li dobro, da li loše. Nekada možda nisam siguran koju odluku da donesem, pa odlažem sve. Ali to odlaganje mi donosi posljedicu. I obrni okreni, sve što je povezano sa nama ljudima, to ima određene posljedice. Šta god da radim. Ja ne mogu da se negdje sklonim pa da nema posljedica. Dakle, gdje god da sam u bilo kom mestu, u bilo kom obliku postojanja kao čovjek, uvek su posljedice vezane za mene. Sve što radim i sve što se dešava oko mene ima posljedice. A primijeti se da ovo ja pričam posljedice. A šta to znači? Pa to znači da sam ja uzrok. Mi ljudi smo kreatori. To je ono što je prava istina o nama. Mi smo božanska bića, mi smo kreatori. Ali s obzirom da smo kreatori, sve što je ono povezano sa nama je kreativno i donosi posljedice. Nekad dobre, nekada loše. Ali taj zakon uzroka i posljedice, on važi svuda, važi i na nivou naših fizičkih aktivnosti kad ja udaram pesnicom u zid, ali važi i na nivou mojih misli, važi na nivou mojih emocija, važi na nivou onoga što radim. Dakle, u vezi svega onoga što se sa mnom dešava. E sad, ovaj zakon uzroka i posljedice može izgledati onako na prvi pogled da je malo kontraverzan. Malo nas stavlja u onu situaciju, sjećaš se one priče o kralju koji je hteo da sve što dotakne postane zlato. Pa je onda jednom trenutku dotakao svoju ženu, ona je postala zlatna statua. Pa je onda dotakao viljušku, ona je postala zlatna viljuška, a što je lepo kao zlatna viljuška. A onda je dotakao hranu, pa je hrana postala zlatna, pa nije mogao da jede to zlato. I onda ono što je on tražio, što je hteo da bude blagoslov, pretvorilo se u prokletstvo. E sad, mi ovdje smo, što se tiče ovog zakona akcije i reakcije, u nekoj sličnoj situaciji, u nekoj ambivalenciji. Jer vidi, sve što radi mi donosi posljedice, pa to je onda, čekaj pa to je kao da je prokletstvo. Da, zašto? Jer ja ako ne znam nemam znanja o ovim zakonima, ja ću kreirati na haotične načine, iskreirat ću sebi mnogo bezveznih stvari i gluposti, a onda ću se pitati, a što se to meni dešava, kako me je život stavio u takvu situaciju ili tako nešto. Ne prepoznajući kako božanski zakoni deluju i kako ja kreiram. Međutim, onog momenta kada ja prepoznam sve ove božanske zakone o kojima danas pričamo i kako je zaista sve u vezi mene kreativno, to onda znači da ja mogu da kreiram kako ja hoću, jer smo prethodno rekli da imam slobodu, znači mogu da radim kako god hoću, da kreiram šta god hoću. Pa ja onda mogu da kreiram lepe stvari za mene, za moje okruženje, za moje prijatelje, za sve ljude, za celu planetu. I onda isti ovaj zakon koji je do malo izgledao kao prokletstvo, sada odjednom postaje pravi blagoslov. Samo treba da znamo za njega. Zakon akcije i reakcije. A opet, kada pričamo o ovom zakonu, potrebno je da primijetimo neke od njegovih osobina.
Ovaj zakon akcije i reakcije, on je fleksibilan što se tiče vremena. Dakle, u onom primjeru, malo pre ja udarim u zid, istog trenutka će me zaboleti pesnica, jer sila s druge strane reaguje i ja osjećam bol. I to nije problem, zakon je tu, očigledan, akcije i reakcije su tu. Ali nekada su akcije i reakcija razdvojene u vremenu. Reakcija ne mora doći odmah, može doći znatno kasnije. I mi to razumemo u nekim slučajevima, a u nekim baš i ne. Ali ima jedan primjer gdje se to tako očigledno razume. Sretnu se muškarac i žena, imaju seks, što je akcija, reakcija dolazi za 9 mjeseci, što je dete. I svi to znamo, niko nema problem sa tim. Ali nekada ta reakcija može da ima i duži vremenski raspon, duži vremenski period kada se pojavi. Nekada se čak može pojaviti znatno duže. Naprimjer, ja ako uzmem neku semenku, neku voćku pa je posadim, treba će mi 5 do 10 godina da ta voćka porasti i donese plod, ona reakcija koju ja želim. Nekada ta reakcija može da se desi tek u narednoj inkarnaciji. Ja sam promijenio telo, više ne znam ni šta sam uradio, a stiže mi reakcija. I to je sad ono što zbunjuje ljude. Taj vremenski razmak između akcije i reakcije. A treba da ga postanemo svesni. On postoji. Postoji na svim nivoima našeg postojanja. Na nivou našeg misli, našeg delovanja, svega onoga što ja jesam i što kreiram. Također, ovaj zakon je fleksibilan što se tiče dinamike aktivnosti. Nekada je dovoljno da budem aktivan samo jednom, pa će se reakcija desiti pre ili kasnije, pa ne znam, nakon više godina, nebitno, ona će se desiti. A nekada je potrebno da budem aktivan više puta da bi dobio odgovarajuću reakciju. Ja to obično, kada pričam o tome, koristim primjer sadnje krompira. Znači moram prvo da porem tu zemlju, pa da je usitnim, pa da napravim brazde, pa da posadim krompir u tu zemlju, da stavim i da zatrpam. Sve je akcija, tako. A onda moram da sačekam neko vreme, pa da vidim kako taj krompir raste, pa da ga možda nagrnem, da sklonim korov, da ga zalijem, da sklanjam zlatice, što je opet akcija. Pa da opet budem strpljiv, pa da onda kada taj krompir sazri u jesen, da ga opet radim na njemu, da ga otkopam i da tek na kraju imam tu reakciju koju sam htio da imam novi krompir, jel tako? Dakle, što se tiče dinamike aktivnosti, morao sam više puta da budem aktivan da bi dobio odgovarajuću reakciju. Dakle, taj zakon nije krut, nego ima svoju fleksibilnost koju je potrebno da prepoznamo. I važno je da imamo informacije i znanje i svesnost o tome. Koja divota saznavati sve ovo i razbuđivati i osvještavati i prenositi. Dodao bi samo kratko da iako riječ karma ne postoji u Bibliji, ipak postoji u učenju samog Hrista i svih apostola i pravoslavnih svetitelja. Ali bi dodao par izreka i citata i Hrista i nekih divnih svetitelja koji su ovaj zakon izrazili baš na ovaj način. Šta god hoćete da ljudi vama čine, činite i vi njima. Kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti. Svako drvo po rodovima svojim poznaje se. Dobro drvo ne može donositi zle plodove, niti zlo drvo dobre. Ili Sveti Jovan Zlatousti. Svaka riječ, misao i djelo zapisuje se u dušu čovjekovu. Da. Ili Sveti Serafim Sarovski. Onaj koji čini dobro, makar i ne znao za Boga, priziva blagodet. Ako čini zlo, makar i znao Boga, gubi je. Da. Svaka misao, makoliko sitna bila, mijenja tok duše. Sve se sabira i ništa ne prolazi neopaženo pred Bogom. Ili kao što ti divno kažeš, pred ovim univerzalnim zakonom uzroka i posljedice. I mnogo ti hvala za pomen ovog toliko značajnog zakona, jer stvarno ono što radimo i onako kako se ponašamo prema drugima, tako će se i drugi ponašati prema nama.
Tako je, tako je. Kasnije kada budem govorio još o nekim zakonima, još ćemo detaljnije se baviti baš tom temom. Onda prelazimo na 5. zakon. Da. 5. zakon je zakon lične odgovornosti. Mi smo već malo pre pominjali odgovornost kada smo pričali o tome šta Vuk radi, ali ajde sad malo da detaljnije objasnim ovaj zakon. Prošli put kada smo pričali, ja sam ukratko pomenuo ovaj zakon i stavio sam ga kao prvi zakon, kao najvažniji zakon. Zaista za nas, ljude, je to najvažniji zakon, jer mi imamo najviše problema sa zakonom lične odgovornosti. Svi drugi zakoni su nam nekako, lakše za prihvatiti. Ali, ne bih želeo da ovo bude zbunjujuće za nekoga ko je gledao prethodni intervju, pa sad kako sad jednom je prvi, a sad je došao 5. na listi. Kao kad mi imamo fajlove u kompjuteru. Pa sad, u onom direktoriju gdje su fajlovi, ja mogu te fajlove da poređam po datumu nastanka. Imam jedan raspored. Mogu da ih poređam po veličini fajlova, tada imam drugi raspored. Mogu da ih poređam po tipu fajlova, tada imam 3. raspored. Svi ti fajlovi su tu, ali nekad je ovaj prvi, nekad je ovaj drugi, na prvom mjestu, kako god. Nebitno, ista je stvar u pitanju. Dakle, ovaj zakon lične odgovornosti je zaista, može se reći da je prvi što se tiče važnosti za nas, ljude, jer mi imamo najviše problema sa njim. Ali ovog puta sam izabrao da kažem nešto i o svim ovim ostalim zakonima, jer će nam poznavanje ovih ostalih zakona omogućiti da lakše razumemo ovaj zakon lične odgovornosti, koji je najproblematičniji za nas, ljude. Stoga, hajde da kažemo nešto više o tom zakonu. A taj zakon kaže, sve što nam se u životu dešava je naša lična odgovornost. Sad, ovo je vrlo nezgodno, vrlo oštra izjava. Zamisli sad, evo, uzmemo situaciju, neko treba da ide u penziju, a ispostavi se da ne može da ide u penziju jer mu poslodavac nije uplaćivao doprinose. I sad on kaže, pa vidi, on je taj koji je to radio, on je taj koji je odgovoran, kakve to veze ima sa mnom? To nikakve veze nima sa mnom. A s druge strane, a ja sam taj koji ne mogu da dobijem penziju, tako? Ili, neko bi mogao da kaže, hoćeš da kažeš da sam ja odgovoran za moju bolest. Pa ja dado sve pare što imam, gde sve nisam bio, išao sam da se lečim kod raznih lekara, sve sam učinio što je u mojoj moći i možda ne uspevam da se izlečim ili ko zna šta, a ti kažeš da je to moja lična odgovornost, kao da sam je ja sam iskreirao. Ili neka bi žena mogla da kaže, na primjer, ne znam, ako se razvela i sad taj propali brak, zakon lične odgovornosti tvrdi da je to njena odgovornost. Ali mogla da kaže, čekaj bre, kako je to moja odgovornost kada on neće da radi, neće da zarađuje, samo sve što hoće da radi jeste da pije pivo i da gleda utakmice. On ne prihvata nikakvu odgovornost, on je taj koji ne želi da doprinosi. Kako sam onda ja u svemu tome odgovoran? Dakle, mi možemo da nađemo toliko puno primjera u životu gde su neki drugi ljudi, pod znacima navoda, odgovorni za ono što se nama dešava. Zaista je lako naći puno takvih primjera. Međutim, ovaj zakon lične odgovornosti je neumoljiv. On iznova i iznova tvrdi sve što se nama dešava je naša lična kreacija, mi smo odgovorni za to. Sad ovdje je važno da kažem i sljedeću stvar. Što se tiče odgovornosti, mi nekako tretiramo tu odgovornost, koristimo je na čudan način. Znaš, kad neko ne uradi nešto kako treba, mi tražimo ko je odgovoran, ko nije to uradio, sad ćemo njega da okrivimo, da optužimo, pa će on da dobije određenu kaznu. I sad kako je ta odgovornost povezana sa kažnjavanjem, pa naravno niko ne želi da prihvati odgovornost. To je ono što mi radimo. Ali u ovom slučaju se postavlja pitanje šta bi zaista značilo prihvatiti odgovornost. Prihvatiti odgovornost znači postaviti sebi pitanje kojim svojim mislima, svojim osjećanjima, svojim verovanjima, svojim rečima, svojim delima, emanacijama sam iskreirao ovo što se meni dešava. Setimo se, mi smo kreatori. Setimo se uzroka i posledice. Ne možemo, a da nemamo posledice. Setimo se da imamo slobodnu volju. Tako da je ovaj zakon lične odgovornosti prirodni produžetak zakona uzroka i posledice i zakona slobodne volje. Dakle, mi smo ti koji su odgovorni. To ne znači da treba da budemo kažnjeni. Iako mi to često poistovećujemo. Ali hajde da vidimo kako smo mi to iskreirali. Mi smo kreatori. U Bibliji je rečeno da je čovjek stvoren po slici i prilici Boga, a Bog je kreator.
Dakle, mi smo kreatori. Doduše, naša kreativna sposobnost trenutno je mala i nesavršena, jer ne poznajemo puno tih stvari koje su vezane za to da bi proces kreiranja funkcionisao na harmoničan način. Ali upravo sada se upoznajemo sa tim procesima. Upravo su božanski zakoni i naše sleđenje tih božanskih zakona po slobodnoj volji ono što će učiniti da naša kreacija postane harmonična. Dakle, zakon lične odgovornosti. Nemoguće je da tamo neko nešto drugi uradi ili skrivi ili kako god da nazovemo, a da ja ispaštam zbog njega. Iako je to često slučaj, da kada se kod nas kaže, znaš, sigurno su neki preci uradili nešto, pa sad potomci ispaštaju. To samo tako izgleda na prvi pogled, ali kasnije kako budemo prošli kroz ostale zakone, vidjet ćemo da, kao što smo rekli i u drugom zakonu, ništa nije slučajno. Mi se ne rađamo slučajno u određenoj porodici, već se rađamo po zakonu akcije i reakcije, ono što smo pričali pre, i po zakonu sličnosti koga ću tek pomenuti. Pa onda uđemo u energiju te porodice koja već odgovara nama, zato smo i došli tu, i onda kao čini se, eto sad potomci ispaštaju, a tamo neki predak ništa nije ispaštao, a njegovi potomci ispaštaju. Pazi, to nema čak ni u našim ljudskim zakonima koji su očigledno nesavršeni. Da neki moj rođak sad napravi nešto, a oni mene strpaju u zatvor, ja nemam veze sa njim. To nema ni tu. A zamisli sad da ima u Božjim zakonima koji su mnogo, mnogo savršeniji. Ali nekada mi ne vidimo sve te stvari i onda se čini kao, jaj, pa kako se to vidi, potomci ispaštaju zbog predaka. Zakon lične odgovornosti uvek postoji. I ovaj zakon, on ovako na prvi pogled čini se da je oštar i okrutan, ali je zapravo mnogo dobar. On čini da puno stvari se postavi na svoje mesto tamo gde i treba da budu. Ovaj zakon čini da mi više ne možemo da optužujemo druge ljude za stvari koje se nama dešavaju. Zakon lične odgovornosti. Znači, nama je ljudima uvek lakše, tamo je neko kriv, neke okolnosti, neke situacije, nisam imao sreće pa se to desilo, pa svakakve neke izvore, sve je nešto drugo odgovorno, samo ja nisam, a eto meni se to desilo. Onda bi mogli da postavimo sebi pitanje, čekaj malo, a otkud ja u toj priči? Otkud je to da se baš takve stvari meni dešavaju? Da bismo mogli da nađemo odgovor na takve pitanje, potrebno je da poznajemo zakon lične odgovornosti. A zaista ovaj zakon lične odgovornosti postavlja puno stvari na svoje mesto. On čini da se uklonimo iz onog mesta gde optužujemo sudbinu, život i te neke druge situacije, da su oni nama nešto učinili, sad da mi moramo nešto da trpimo ni krivi ni dužni. On čini da nas izvuče iz onog mesta gde smo u pasivnoj okrutnosti prema samoj sebi i gde ostajemo u ulozi žrtve. Kada sam svestan zakona lične odgovornosti i kada ga primenjujem, ja onda ne mogu da ostanem u ulozi žrtve. Ja nisam bezazlena žrtva, pa eto tamo neka viša sila se nadamnom iživljava, da tako kažem. Ne, ja sam to iskreirao. Sad postavlja samo pitanje, a kako sam iskreirao? Opet da se vratim na ono. Znači, kojim svojim mislima, delima, emocijama, verovanjima i svim onim energetskim emanacijama od sebe sam privukao i iskreirao to što mi se dešava. To znači prihvatiti zakon lične odgovornosti. Sad, ovo je najteže za nas, ljude. Nama je uvek lakše da okrivimo nekog drugog. Čak šta više, imao sam situaciju kada sam jednoj prijateljici htio da pričam o svemu ovome. Ona kaže, jaj, nemoj da mi pričaš o tome, bolje mi je da mi ne pričaš, što manje znam, to mi je lakše, manje će glava da me boli. Mi se nadamo da ćemo izbeći odgovornost ako ne znamo sve ovo. Ali vidi, malo pre smo pričali o zakonu uzroka i posledice. Malo dete možda ne zna da će ga udariti struja ako stavi prst u utičnicu. Ali to što ne zna ga ne oslobađa posledica. Kao i nas. To što mi ne poznajemo ove božanske zakone nas ne oslobađa posledica. Zato je u našem najboljem interesu da ih zaista detaljno i intimno do srži upoznamo. I ne samo da ih upoznamo, nego da svojom slobodnom voljom odlučimo da ih primenimo na svim nivoima svog bića i postojanja da ih živimo. A kasnije ćemo vidjeti, to često nije lako. Ali također imam osjećaj jako dobar da kroz ovo što ćeš nam sve sljedeće reći, da ćeš olakšati put ka tome. Da. I baš zato što je toliko važna i toliko značajna ta lična odgovornost, iako si pomenuo da se ona povećava što smo na većem nivou svesnosti. Tako je, što smo svjesni. Imamo više slobode, što više prihvatamo odgovornost, imamo više slobode. Šta je po tebi, da kažem, 2 ili 3, šta su po tebi 2 ili 3 ključne tehnike ili prakse
koje bi mogle pomoći i olakšati put ka povećanju lične odgovornosti i da nam zaista pomogne u stvaranju bolje realnosti, u stvaranju zlatnog doba. Znamo da post radi svoj posao, znamo da molitva ima emanaciju uzvišene ljubavi, da nas uzdiže, podiže, duhovno ispunjava. Možeš li dodati još neki? Mogu. S jedne strane, ne postoji neka tehnika koja će da bude prečica. To bi bilo kršenje još jednog zakonja koga ću kasnije pomenuti. Nego mi moramo da se razvijemo onako prirodno. Kao što sad jabuka ne može odjednom iz semenke da postane plod, nego ima svoj prirodni proces razvoja. U ovom slučaju naša svesnost se razvija. Mi evoluiramo i rastemo kao duša. Iako smo savršeni, istovremeno evoluiramo i rastemo. Što čini se da je paradoks, ali nije. Dakle, naša uloga ovdje je da se razvijamo i da rastemo. Ne postoji neka specifična tehnika, sad ću ja nju da primjenim, pa će ona meni baš da napravi neku prečicu da mi znatno olakša. Ono što ja primjenjujem u mojim radionicama, ja imam dva pravca delovanja, dva koloseka. Jedan kolosek je ovaj o kome sada pričamo, poznavanje Božjih zakona. Zaista moram da postanem svestan toga, do najveće moguće dubine za koju sam sposoban. A drugi kolosek je prepoznavanje, a šta je ono što me ometa u tome? A mi smo svi prošli kroz gomilu negativnih programiranja, razne životne traume, nešto iz ovog života, nešto smo doneli iz prethodnih. I sad, sa tog mjesta gdje sam ja iznutra programiran na negativne načine, meni uopšte nije lako da se sad ja prepustim ovim Božjim zakonima. Čak i negdje osjećam kao da je to opasno za mene. Pa mi treba dodatni napor, pa mi treba dodatni trud da bi mogao da se vratim u sve ovo. A zapravo, ovi božanski zakoni su tako prirodni, tako laki za sleđenje. To je naša prirodna suština, to je ono što mi jesmo. Ali kad se odmaknemo, kad napravimo otklon od božanskog, onda nam treba značajna količina energije sad da se mi postepeno vratimo, da se balansiramo, da se centriramo u božanskom. Pa nam treba određeni trud. Tako da, te dve tehnike, kako ti kažeš, ja bih rekao dva pristupa ili dva koloseka. Jedan je, znači, da upoznamo sve ove zakone, da ih živimo u maksimalno mogućoj mjeri za koju smo sposobni, ali paralelno sa tim, da tragamo šta je ono što me sprečava da zaista prirodno, lagano i bez opiranja živim i postim u tim zakonima, što je najprirodnije moguće stanje za dušu. I upravo su to dve glavne teme kojima se bavim na mojim radionicama. Istražujem šta je u podsvesti, šta je to što blokira. A tamo nađemo puno negativnih programa, nađemo negativne identitete koji su delovi duševne supstance koji su prošli kroz traumu pa su razvili svoju svesnost, da tako kažemo, odvojeno od ostatka mog bića. I onda oni se ponašaju na svoje načine. Pa nađemo negativna verovanja, pa nađemo negativne želje, pa nađemo negativnu nameru, pa nađemo to da posmatramo svest iz odvojenosti. Ja sam odvojen od tebe i od tebe i od svih drugih, pa onda eto ja sam poseban, a meni treba sad da ja budem najbolji. Dakle, svašta nešto ima negativno uprogramirano i to je kao u kompjuteru kad imaš programe. Oni rade dok god ih ne deinstaliraš. Dakle, potrebno je da postanemo svesni i onoga što je božansko i onoga što nije, što nas blokira. Istovremeno radimo paralelno jedno i drugo. Tako da to je put koji mogu da preporučim, a u svemu tome, kada primenimo odgovarajuću tehniku, odgovarajuću meditaciju ili nešto, to je samo jedna specifična stavka u tom trenutku, ali ovo su koloseci kojim se mi krećemo. Mnogo ti hvala za dijeljenje te dvije tehnike, koje sam siguran da su mnogo djelotvorne, jer kad čovjek to spozna, može da se lako preobrazi i promijeni. A u toj promjeni je ključ i uvećanje lične odgovornosti, i proširenje svjesnosti, i oslobađanje od negativnih emocija, od negativnih uvjerenja, od negativnih programa i tako dalje. Prije nego pređemo na sljedeći, 6. zakon, samo bih pročitao kratko nekoliko citata baš o ovom zakonu. Sveti Jovan Zlatoust kaže: ne optužuj vremena, ni ljude, ni okolnosti, sam si gospodar svoje duše. Tako. Onaj koji stalno traži krivicu u drugima, nikada neće pronaći mir u sebi. Bog nam je dao volju da biramo dobro. Ako izabereš zlo, to je tvoj put, a ne Božja krivica. Sveti Serafim Sarovski.
Zadobi mir u svojoj duši i 1000 oko tebe će se spasiti. Da. Ne traži spasenje u spoljnjem svijetu, već u unutrašnjoj borbi sa samim sobom. I završio bi sa citatima svetog vladike Nikolaja Srpskog Velimirovića. Sloboda bez odgovornosti je propast, a odgovornost bez slobode je ropstvo. Ono što si pominjao za psa i vuka. U Hristu imamo i jedno i drugo, savršeno sjedinjene. Bog ne pita šta ti se desilo, nego kako si na to odgovorio. Kao što si rekao, sa kojim nivom svijesti si pristupio, uz koju količinu ljubavi si odreagovao. I sada bismo mogli preći i na 6. zakon. Da, mogli bismo. Evo sad, dok si ti ovo pričao, ja sam se sjetio još jedne stvari, jedne poente koje bih htio da naglasim. Zakon lične odgovornosti, koliko god se čini da je onako nešto što je neprijatno i nepoželjno, je jedina stvar koja nama vraća onu prirodnu, pravu moć u naše ruke. Sve dok mi ne prihvatimo taj zakon, mi ćemo ostati žrtva nekoga ili nečega što je izvan nas, sudbina, karma, životne okolnosti, situacije, nesreće, šta god. A kad prihvatimo zakon lične odgovornosti, mi onda sebi vraćamo onu pravu, zdravu, istinsku moć u svoje ruke. Što je veoma važno, jer mi smo kreatori. Mi kreiramo. A onda kako pričamo o kreiranju, hajde da pređemo na zakon broj 6, a to je zakon davanja i primanja. Vidiš da je on veoma povezan sa zakonom uzroka i posljedice, ali malo još bliže objašnjava taj zakon. Mi ljudi, šta hoćemo u principu? Mi hoćemo da primimo sve, a da damo malo ili ništa. To je ono što mala deca, pre svega, hoće. Za malu decu to nije čudo, oni su mali. Ali i kada odrastemo, mi bi htjeli da dobijemo puno ili sve, a kad treba da dajemo malo ili skoro ništa. Međutim, ako se ponašamo na taj način, mi kršimo božanski zakon davanja i primanja. To je povezano s onim zakonom akcije i reakcije. Znači, ono što dajem, to mi se i vrati. To je obavezno tako. Međutim, sada ovdje treba primijetiti i one stvari koje smo pričali vezano za fleksibilnost što se tiče zakona i uzroka i posljedice. Mi često očekujemo da ako nekome damo, sad treba taj drugi nama da vrati. Međutim, sjetite se one fleksibilnosti. Ja ne moram da dobijem od istog mjesta gdje sam dao. Također ne moram da dobijem odmah kada sam dao da mi se odmah i vrati. Postoji onaj vremenski razmak, onaj vremenski okvir u toj fleksibilnosti zakona uzroka i posljedice. Neko može da kaže, čekaj, ali šta sad da radim, ja nemam šta da dam, jer tako, nemam baš nešto para, nemam novca. Ali novac je najlakši način davanja. Pa šta onda ja imam da dam? Pa imam svašta nešto da dam. Mogu da dam dobru volju, mogu da dam dobru reč, lepu reč, mogu da dam lepe misli, mogu da dam vreme, mogu da dam podršku, mogu da dam strpljenje, mogu da dam puno toga ljudima oko sebe. Mi često nismo ni svesni. Mi nekad mislimo, eto, da se ponašamo kako treba i da vodimo računa o davanju i primanju. Međutim, ako sam ja u stanju ljutnje i sad tu sam pored tebe, šta ja tebi dajem? Pa dajem ti ljutnju. Možda sam se ja naljutio zbog nekog tamo 10. razloga. Ali ja sam ljut, ti si u mom okruženju, umjesto da ti dajem ljubav, ja ti dajem ljutnju. To je ono često što roditelji rade. Dođe roditelj umoran sa posla i sad pred decom dete želi ljubav od njega dobije, a on sad nervozan šta mu je šef rekao tamo na poslu ili šta se izdešavalo, razni razlozi. I on je ljut zbog toga. A dete koje je u njegovoj blizini dobija tu energiju ljutnje. Znači čovjek nije ni svestan šta daje. I to daje onome svom detetu za koga bi život dao. Sve bi dao za njega. A s druge strane šta mu daje? Daje mu ljutnju. Umjesto ljubavi. I onda to stvara traumu kod tog deteta. Mi smo svi prošli kroz takve situacije u djetinjstvu. Bilo je to kod svakog od nas. To je prirodno, da kažem prirodno, pod navodnicima. Dešava se kod ljudi. Ali ono što dajemo, to nam se i vraća.
Ali treba da budemo veoma svesni i veoma oprezni, da obratimo pažnju, a šta je to što ja zaista dajem? Šta je to što ja emaniram od sebe? Možda ja ćutim, ne govorim ništa, ne delujem ništa, ali ako sam ljut, izračim energiju ljutnje iz sebe, to je ono što ja dajem drugim ljudima oko sebe. I treba da budemo vrlo svesni toga. Važno je, jer to je ono što ja dajem. Također, mnogo ljudi se suočava i sa problemom primanja. Mnogo ljudi postoji sa blokiranom energijom i ne mogu dozvoliti sebi da prime. Čak ne mogu da nađu ravnotežu nekako. Mogu možda čak da budu u tolikom davanju, ali toliko u blokiranoj energiji da prime. Da. Možeš li nam reći kako to sagledati iz ovog? Hvala ti što si pomenuo tu temu, jer to zaista jeste tako. Čini se da je nekada kod nekih ljudi lakše dati drugima, ali oni ne mogu da daju sebi. Ali vidiš, kao malo što sam pomenuo, kada ja mogu da emaniram mržnju ili ljutnju prema nekome, da ništa nisam uradio, isto to ja mogu da uradim i prema samom sebi. Dakle, neki ljudi mogu da imaju samilost za druge ljude i da urade za njih šta god, a da istovremeno budu veoma okrutni prema samom sebi. Zašto je to tako? Vidiš, nepoznavanje svih ovih božanskih zakona o kojima pričamo ima svoje posljedice. Jedna od tih posljedica je duboko usađena krivica. Jer mi znamo da ne delujemo u skladu sa Božjim zakonima. Možda nismo svesni toga, ali negdje duboko u svom biću, negdje to mi na neki način percepiramo. I onda kad znamo da je to tako, kad znamo da nismo u skladu sa Božjim zakonima, mi ne možemo sebi da dozvolimo ljubav, sreću, zdravlje, obilje, sve one lepe stvari. Dok, pazi, to je jedan paradoks, svesno, svako od nas to želi, to je najnormalnija stvar. Ali, gdje god postoje ove stvari, gdje mi, unutar nas, gdje mi grubo nekada, a mnogo češće suptilno i u neznanju kršimo Božje zakone, rezultat toga mora biti duboko usađena krivica. I onda se čovjek osjeća krivim, osjeća se da ne zaslužuje, da mu na tanjiru doneseš sve to što on želi, on bi to gurnuo sa strane, jer ja to ne zaslužujem. On to možda ne zna da artikuliše, da kaže, da prepozna ovako kako mi pričamo, ali će sigurno skloniti to od sebe, ne, neću ja to nije za mene. I mi smo svi vidjeli primjere takvih ljudi. Dakle, važno je da dajemo i drugima i sebi. Kasnije ću u jednom zakonu to baš malo detaljnije pomenuti. Kao što plamen ne može ostati neopažen, tako ni dobrota ne može ostati bez nagrade. Ko daje siromahu, pozajmljuje Bogu i Bog mu neće ostati dužan. Onaj koji daje iz srca već je primio više nego što je dao. Sveti Jovan Zlatousti. Duh Sveti se daje onome koji daje sebe drugima u ljubavi i milosti. Ako daješ drugome, ti se sjedinjuješ sa Hristom koji se sam dao za sve. Sveti Serafim Sarovski. Ako ne daješ, i ono što imaš postaće ti teret. Ako daješ, i ono malo postaće ti blagoslov. Ne gledaj koliko imaš, gledaj koliko srce imaš. Jer davanje nije u ruci, nego u duši. Sveti Isak Sirin. Kada daješ svjesno i s ljubavlju, ne gubiš ništa. Naprotiv, ono što si dao drugome, postaće tvoje u vječnosti. Sveti Teofan Zatvornik. Tako je. Ali hajde da još jednom budemo svesni kako ovaj zakon glasi. Zakon davanja i primanja. Dakle, prvo dajem. A onda u skladu sa svim ovim božanskim zakonima o kojima smo pričali, o kojima ću pričati, po zakonu akcije i reakcije, ja ću sigurno primiti. Kada? Nije ni bitno kada. Možemo da se opustimo. To će doći. Ne mora doći od iste osobe. Ne mora doći odmah. Ne zanima me kada će da dođe. Ja biram da dajem.
I kada dajem, onda postajemo ona karika u lancu sreće, što smo prošli put pričali. Tada ja ostajem u stanju tekuće sreće. To je ono što postižem. Dakle, bitno je da dajemo. Ako se čini da daje, ali ne prima, onda treba da uđe u sebe dublje i da prispita, a kakva je njegova motivacija? Zašto daje to što daje? Iz kog razloga? Koji je motiv? Dakle, ako dajem, zato što je to prirodno stanje, zato što prepoznajem da je sve oko mene jedna ista životna sila koja se izražava na bezbroj načina, onda primanje mora doći prije ili kasnije. Po svim ovim zakonima, automatski, nemoguće je drugačije. I tu samo treba biti strpljiv. I kroz strpljenje i dalje nastaviti služiti i davati, a nagrade će se množiti blagovremeno i u pravo vrijeme doći. Tako je. Tako je. Prelazimo onda na 7. zakon. 7. zakon, zakon sličnosti. Vidiš, malo pre kada smo pričali o svesnosti, pa ja i ti možemo da komuniciramo zato što smo dve svesnosti na sličnom nivou. Ali ne mogu da komuniciram sa električnom strujom, niti mogu da komuniciram sa nekom nanom česticom, iako su to svesnosti, jer oni imaju neki svoj način komunikacije. U fizici to predstavljeno kroz onaj eksperiment sa dve zvučne viljuške, pa on udariš jednu, a ona druga krene da vibrira, ali zašto? Zato što su istovetne, slične su. A mi u našem narodu imamo i razne izreke tipa ono kako se sličnosti privlači. Našla krpa za krpu, nekad kažu. Svaki lonac ima svoj poklopac. Kad odemo negdje u inostranstvo, mi nađemo neke ljude iz naših krajeva, bilo iz Srbije, bilo sa Balkana, pa se sa njima družimo. Zašto? Zato što smo u sličnoj vibraciji, sličnoj energiji. Kada se rađamo u nekoj porodici, mi se ne rađamo slučajno tu, nego po zakonu sličnosti, jer smo u sličnoj energiji, sličnoj vibraciji. Pa čak i ako ta porodica nosi sa sobom neku težinu, ono što smo malo prepričali, a ja već imam svoju težinu, pa se energetski i vibracijno uklapam, meni onda ta porodica bude privlačna, ja se rađam u njoj po zakonu sličnosti. Također, društvo ljudi sa kojima se družimo, oni nisu slučajni u našem životu, oni su tu po zakonu sličnosti. Kada izaberemo partnera u životu, to se također dešava po zakonu sličnosti. Veoma važan zakon, jer slične vibracije imaju tendenciju da osciluju zajedno, da vibriraju zajedno. A ako je veliki disbalans između tih vibracija, onda postoji nesklad. Zato slično privlači slično. Ako neka ptica leti preko neba, i sad gdje će ona da sleti? Ona će da sleti među druge svoje ptice. Neće da ide tamo, ne znam, ako je vrana, ona neće otići među golubove, otići među vrane. Jednostavno, zakon sličnosti funkcioniše i veoma je važan. A sad, zašto je on važan? Pa važan je zbog kvaliteta onoga što ja emaniram. Ako ja emaniram mržnju ili ljutnju od sebe, pa ja neću privući ljubav. Nego ću privući neku drugu manifestaciju ili oblik mržnje i ljutnje prema samoj sebi. Prema samom sebi. Dakle, zakon sličnosti funkcioniše i on također, vidiš kako svi ovi zakoni deluju kao jedna celina, oni se međusobno uklapaju, podržavaju, ojačavaju, utiču jedni na drugi. I to zaista jeste jedna celina. Nikola Tesla je u središtu svog rada i filozofije postavio upravo pojmove vibracije i te oscilacije, frekvencije i rezonantnog spektra. Upravo koji se direktno povezuju sa zakonom sličnosti i univerzalnom harmonijom. Iako on nije koristio termin zakon sličnosti u tom hermetičnom ili ezoterijskom znanju, njegova filozofija je da je sve određena vibracija. Tako je. I zato jeste rekao, ako želite da pronađete tajne univerzuma, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i vibracije. Međutim, Tesla je vjerovao da su svi objekti u svemiru u oscilatornom stanju. I ako mi unutra vibriramo radost, sreću, zadovoljstvo ili mir, spokoj, stabilnost, sigurnost, naravno da će se sve više i više toga pojavljivati u našem iskustvu. A povremeno će dolaziti do kontrasta toga da bi mi utvrdili to stanje. Bićemo testirani svakako. I
možeš li, pošto je isto tako, nekako imam osjećaj da je ovaj zakon također mnogo bitan. Na koji način mi možemo upotrijebiti ovaj zakon sličnosti da privučemo ono što želimo ostvariti, kako ti vidiš to ili kako bi dao savjet ljudima da iskoriste ovaj zakon sličnosti za boljitak opšti, privatni, porodični, poslovni, narodni ili međunarodni ili međuljudski? Da. To je zanimljivo pitanje. Postoji zanimljiv odgovor na njega. Vidi ovako, nekad čuo si positive thinking, pozitivno mišljenje. Znači, budi pozitivan i sve će ti se pozitivno vratiti. Međutim, to vrlo retko funkcioniše, nažalost. A zašto je to tako? Zato što smo mi višeslojna bića. I sad, naravno, ja želim da emaniram od sebe ljubav, sreću, sve te neke lepe emanacije. Međutim, to je samo jedan deo mog bića i obično je to samo vrh ledenog brega. Znaš kad imaš ledeni breg, pa je samo 10% iznad površine, a 9 desetina je ispod dole, 90%. A šta je dole ispod? Dole ispod je sasvim druga priča. U našoj podsvesti ima puno straha, mržnje, ljutnje, tuge, svakakvih nekih varijacija negativnog programiranja, negativnih osjećanja. A mi kada emaniramo i kada vibriramo, ne mogu samo da sad uzmem u obzir onaj svesni dio, nego moram da uzmem sumu celog onog bića, sve što ja jesam, i svoje svesti i podsvesti, svega onoga. Pa kada onda saberem sve to, onda ona završna suma, to je rezultanta kojom ja vibriram. Mislim, ovdje ljudi su često u zabludi. Oni misle da su na mnogo većem mjestu nego što zaista jesu. Nažalost, mi vučemo sa sobom određeni teret, određeni prtljak. Evo, znači ono što je nama blisko. Svaka ona situacija kada su nas roditelji kažnjavali, kada smo bili mali, koja je bila traumatična, mi je se možda sjećamo danas, neke se i ne sjećamo ako je trauma bila prejaka, ali to je sad prtljak koji ja vučem sa sobom, ta trauma. To je jedan deo moje duševne energije koji je ostao zaključan u toj negativnosti. Ako to proširim, pa uključim i prethodne inkarnacije, pa uključim ono što se naziva niže ja. To je kontejner svih onih povreda, odbačenosti, trauma, nasilja koje sam prošao u prošlim inkarnacijama. To je onda jedna velika količina, to je onda, znaš, kao kad putuješ, a imaš onaj kontejner, onaj iz Kine što stiže veliki, sad kako ću da putujem sa njim? Dakle, sve to vibrira, jer je u svemu tome zaključana moja duševna energija. Sad, to je ono što često pravi disbalans kod ljudi. Pa kako, evo ja se trudim da budem dobar i korektan i sve sledim, sve to, a vidi šta mi u životu dolazi. Ali on propušta da vidi, ok, to je ono što ti svesno radiš, ali i nesvesni deo ima svoju vibraciju. I nesvesni deo također reaguje po principu slično privlači slično. Pa ako imam strah, onda privlačim nekoga da će me kažnjava. Ako sam unutra na mestu da sam zaključan u ulozi žrtve, onda privlačim nekog mučitelja s polja. Ako imam mržnju, privlačim nekoga na koga bi treba da projektujem posle tu mržnju. Dakle, treba uzeti u obzir celokupnu sumu svega onoga što jesmo, a ne samo ovaj površinski deo. To je ono što je zbunjujuće, ali upravo na radionicama koje održavam, bavim se proučavanjem upravo tog dela, jer to je onaj ključ, to je onaj deo koji nedostaje. Jer imaš puno tih, tipa Napoleon Hill, misli pozitivno i obogati se, ili budi pozitivno, ali ne funkcioniše. Ili funkcioniše za jako mali broj ljudi. Ko se obogatio od toga što je Napoleon Hill napisao? Pa obogatio se Napoleon Hill i možda par nekih ljudi kod kojih ovaj dole deo duboko u podsvesti nije bio baš toliko jak i aktuelan. A kod onih koji je aktualan, znači prvo ide da postanemo svesni šta je unutra. To možda nije najprijatnije. Ja bih želeo da sam već savršen, želeo bih da sam već mnogo duhovniji nego što jesam, da sam mnogo napredniji, sve to. Ali ajde da budemo istini, da pogledam, znači, gde ja zaista jesam. Pa kad to vidim, to je onda mnogo realnije. Aha, znači, to je moja početna tačka, idemo odatle, a ne odavde. I to je ogromna razlika. I sa ovim dolazimo do 8. zakona. Slušamo te i još pažljivije. Zakon bratstva ili zakon jednakosti. Mi smo pričali kako se ova svesnost izražava na bezbroj načina. Evo i ti i ja smo dve svesnosti koje se izražavaju. Svako od nas je različit, svako od nas je specifičan, svako od nas ima svoje darove koje može da da. Ali, ako bi ja kojim slučajem
počeo da razmišljam ili da imam stav, ja sam bolji od tebe. A što znači da ja zaslužujem neke specijalne uslove koji su samo za mene, a ne i za tebe. Neke specijalna sredstva ili neke specijalne povoljnosti, ali samo za mene, a ne i za tebe. Ja time kršim zakon bratstva ili zakon jednakosti. Zašto? Jer ja tada delujem sa mesta ponosa. Ja sam bolji od tebe. A vidi, to je danas među ljudima tako izraženo. Svi se upinju iz petnih žila onako da pokažu da su bolji od drugih. Pa sad još ako imam nešto što bi to kao dokazalo, znaš, ja kao imam ili neko znanje pa sam bolji od tebe, ili imam neko zvanje, položaj pa sam bolji od tebe, ili imam neko bogatstvo ili kuću ili bilo šta, pa mi to služi kao pod navodnicima dokaz, evo ja sam bolji od tebe, od svih, ne tako? Ali upravo kroz to ja kršim Božji zakon, bratstvo, zakon jednakosti. Jer mi smo svi jednaki. Otac koji ima više dece, ta deca su sva različita, ali što je jedno dete bolje od drugog, jel tako? On jednako voli jedno i drugo i treće i koliko god da ih ima. Također, možda ja imam sad ovdje u telu milijarde ćelija i sad možda mi ajde kao ova ćelija na licu pa svi je vidio pa je lepo da ona bude lepa, tako znaš. A možda imam neku drugu ćeliju u stomaku, u crevima, ona se bavi varenjem hrane, to baš nije najprijatniji posao, jel tako? Ali meni su jedna i druga ta ćelija jednako važne. Jednako je važno da jedna druga budu u harmoniji, da budu na dobrom mjestu, dobrom stanju. Ili imamo ovdje prste na ruci, tako, i svaki taj prst je različit. I sad ovaj bi rekao, mogao da kaže, vidiš ti šta si mali, zdepas, ne znam, skloni se ti tamo, ti se petaš u svašta, ali ja sam veći od tebe i ti. Dakle, sad, evo ja sam najbolji, svi prsti su tu. A meni je podjednako važan svaki prst. Iako su oni svi različiti i drugačiji. Iako nema jednog, to je ogromna nedostatak. Dakle, šta je poenta ovdje? Poenta je da naučimo da tretiramo sebe na jednak način sa drugima i druge i sebe jednako. A sad tu je mjesto gdje se krši ovaj božanski zakon, malo pre si pomenuo ono kad neko može da daje drugima, ali ne može da daje sebi. Taj koji tako radi, on krši ovaj zakon, jer ne tretira sebe jednako sa drugima. I ovdje možemo da idemo u dva pravca. Ja sam bolji, ja sam najbolji, a možemo da idemo u drugi pravac. Ja sam najgori i bit ću najgori. I jedan i drugi pravac je kršenje ovog zakona bratstva, zakona jednakosti. Jer svi smo mi izražavanje jedne iste životne sile, iako se izražavamo na beskrajni način, na milijarde načina. Tako da je važno da to prepoznamo. Da budemo jednaki i prema sebi i prema drugima. Zaista. Da baš volimo sebe isto kao što bi voljeli i drugog. Tako je. Jer kroz to... Voli bližnjega svoga. Da, upravo to. Upravo to. A vidiš, to je mjesto do koga treba doći. Šta je naše trenutno mjesto? Pa mi ne volimo ni sami sebe. Istinski. Možda malo na površini pa sve to, ali onako dubinski, istinski, nismo još na tom mjestu. I onda kroz to ne možemo ni voljeti istinski drugog. Jer sami prema sebi nismo odgovorni, odnosno nismo u ljubavi. Tako je. Koji bi onda bio zakon 9? Upravo zakon koji proširuje sve ovo o čemu smo do sada pričali, a to je zakon jednosti. Mi smo svi izražavanje jedne životne sile. Iako smo izraženi na bezbroj načina. Jer vidi, ja ne mogu da povredim tebe, a da nisam istovremeno povredio i sebe. Niti mogu da povredim sebe, a da nisam istovremeno povredio i tebe. Mi smo svi povezani. Iako se u našoj ljudskoj iluziji čini da smo mi odvojeni, ona Maja deluje na nas, pa sad eto mi smo odvojeni, ovdje je moje telo, tamo je tvoje, ovdje su moje misli, tamo tvoje, ovdje moje emocije, tamo tvoje, pa se čini da smo mi odvojeni kao šta sad ima veze, ti si tamo, ja sam vamo, nema veze. Tako. Ali mi smo svi povezani, mi svi živimo u istom energetskom polju, mi smo svi izražavanje jedne iste životne sile. I potrebno je da to prepoznamo. Mada u današnjem svijetu trend je sasvim suprotan ovome. Šta me brigaju drugi, tako? Šta me se to tiče? Važno je da ja imam para, ako imam para, kupit ću sve, tako? Imam ovdje neki maksi, pa mi treba za hranu, imam svoj auto, mogu da idem gdje hoću, imam ovo, poznajem neke ljude, ali imam pare i parama kupujem sve. Međutim, da li je to zaista tako? Te pare, one imaju neku svoju vrednost samo dok s druge strane postoje neki ljudi koji će meni nešto da učine za mene pomoću tih para. Ako ti ljudi ne žele ništa da učine na mene, džaba meni što ja imam brdo para, to su sve bezvredni papiri, one nemaju nikakvu moć, nikakvog uticaja. Ja mogu da imam auto, ali ko je napravio taj auto? Neki drugi ljudi su ga napravili.
Taj auto treba da koristi neko gorivo, benzin ili naftu. Ko je to napravio? Neki drugi ljudi. Pa neki drugi ljudi su to doneli. Pa neki drugi ljudi su to dopremili da ja mogu da stavim u auto da ga koristim. Pa neki drugi ljudi su napravili put da bi ja mogao da vozim taj auto. Pa neki drugi ljudi su proizveli hranu koju ja kupujem, koja je došla u Maxi. Pa neki drugi ljudi su je proizveli, neki su je dovezli drugi. Pa sad, znači, pogledaj, obrni, okreni, gde god ja krenem. Svuda su ljudi. Sve što imam, ja imam samo zahvaljujući drugim ljudima. Nikako drugačije. Šta to kaže, šta to govori? Pa najvrednija stvar za mene, kao ljudsko biće, je drugi čovek. Ne postoji ništa vrednije. Nikakve stvari, nikakav novac, nikakve pare, ništa. Znači, drugi čovek, drugo ljudsko biće, to je najvrednije. I to je ono, voli svoga bližnjoga kao sebe samo. Jer zaista, mi smo svi povezani i živimo u istom energetskom polju. Mi smo izražavanje jedne kosmičke svesnosti, iako smo individualizovani. I u mom najboljem interesu je da to prepoznam. Kada ja činim dobro tebi, ja činim dobro sebi. Po svim ovim zakonima o kojima smo do sada pričali, sada oni to znatno bliže objašnjavaju, pa nam je lakše da razumemo. Sve što radim tebi, uradio sam sebi. To je zakon jednakosti. I kada to prepoznam, kada zaista delujem sa tog mesta, toliko puno stvari se dođe na svoje mesto onako po onom prirodnom, božanskom rasporedu kako i treba da bude. A ako sam nesvjestan toga, pa ja ću pravim haos. Šta me se tiče, imam para, imam Maxi, imam auto i vi drugi, pa svi kova šiša. Ali pogledaj tim stavom koliko ja kršim božanski zakon, koliko sam sebe udaljujem od božanskog zakona. Ali božanski zakoni imaju jednu karakteristiku. Što više mi bežimo od božanskih zakona, to više nanosimo sebi bol i ispaštanje. I onda to što se više udaljavamo od božanskih zakona, odnosno od Boga, pre ili kasnije, znači mi možemo da odemo i u veliki ekstrem, ali onda ćemo znaći sebe da smo sami ostavljeni puni bola, pa ćemo da se pitamo, čekaj bre, kako sam ja iskreirao ovaj bol? Čak i najbogatiji ljudi koji imaju toliko para ne znaju šta će sa njima. Oni shvataju da te pare ništa ne vrede ako nema drugih ljudi koji će nešto da urade za njih. Tako da je najvažnija stvar u našem životu drugo ljudsko biće. I zakon jednakosti, zakon jednosti, jedinstva nas podsjeća na to, da ne zaboravimo. A u ovom našem svetu dualnosti lako je to zaboraviti. Zato bih kroz još nekoliko divnih citata podsjetio o jedinstvu ljudi, o zakonima ljubavi, duhovnom bratstvu i povezanosti čitavog svijeta. O jedinstvu ljubavi i bratstvu pisao je nekada vladika Nikolaj Velimirović ovako. Svaki je čovjek tvoj brat i zato što ima istog oca i zato što ima istu muku. Svi smo mi čestice jednog velikog tijela i kad pati jedan ud, pati cijelo tijelo. Bog nije Bog moj, ni tvoj, nego Bog naš, jedan za sve, jer nas je sve stvorio iz svoje ljubavi. Ko ljubi brata svoga, u svjetlosti je i sam postaje svjetlost drugome. U Bogu nema podjele, ni po narodima, ni po jezicima, ni po boji kože. Ko je u Hristu, on je brat svakome i svakome svjetlost. Ne možeš voljeti Boga ako mrziš čovjeka, jer brat tvoj je ikona Božja. Udariš li u njega, udario si u Boga. Moli se, ne samo za one koje voliš, već i za one koje ne razumiješ. Jer svi su dio tvoje duše koju još nisi upoznao. Ovo su citati iz njegovih poznatih knjiga, meni lično omiljenih, Molitve na jezeru. A sa ovim rečenim dolazimo i do 10. zakona. Da, 10. zakon, zakon istine. Rečeno je Bog je istina i ljubav. Sad treba doći do Boga, jer tako? To je paradoks, pazi, mi smo Božje biće, naša najdublja suština je božanska, a s druge strane živimo u svetu odvojenosti i od drugih ljudi, i od samog sebe, a i od Boga.
Što je zaista paradoks. Ali vidiš, mi imamo slobodnu volju. Pa ta naša slobodna volja možda bude iskorišćena i da kreiramo protiv Božjih zakona ili van harmonije sa Božjim zakonima. I to je moguće, jer mi smo moćni kreatori. Ali onda kada kreiramo na taj način u neznanju o božanskim zakonima, mi dovedemo sebe u situaciji gdje se osjećamo uhvaćeni u nekim životnim situacijama, u bolu, u ispaštanju, u svemu nečemu što nam ne prija, a da nismo svesni kako smo sebe doveli u to stanje. Upravo ovi božanski zakoni nama objašnjavaju kako mi kreiramo i kako dovodimo sebe u bilo koje stanje u kome se nalazimo. I sada, da bismo poboljšali svoju situaciju, potrebno je da budemo u zakonu istine, da primjenjujemo istinu. Šta to znači? Da se trudim da uvijek budem u istini, u rečima, u delima, u svemu onome što radi, da moje misli budu misli istine. Sad, naravno, to nije često lako uraditi, ali hajde da to primjenimo da u svim onim malim stvarima u životu koje radimo da budemo u istini. Jer u svakodnevnom našem životu ima puno mjesta gdje mi treba da donesemo razne odluke. E sad, čini se da je istina nekako onako kao klizava riba. Nije ista za sve. Neki ljudi kažu da je ovo istina jedna stvar, a neki drugi ljudi kažu da je istina neka druga stvar. Kako da znamo šta je stvarno istina? Samo onda kada smo povezani sa Bogom, kada slijedimo ove božanske zakone, tada smo zaista u istini. To je ono što čini da budemo u istini. A ne naše lično mišljenje, ja mislim da je ovo istina, a neko drugi kaže, ne, ja mislim da je ono drugo istina. To je ono što ljudi rade. Ali ajde zaista da pogledamo šta je istina, da pogledamo svoju dušu, svoje srce, svoje emocije, svoje duboko biće. Šta je istina? I ako pogledamo tamo, naći ćemo šta je istina. Mi i dalje imamo taj mehanizam da možemo da prepoznamo. Dakle, potrebno je da budemo u istini, da se pridržavamo istine. E sad, mi bismo želeli da dođemo u stanje ljubavi. A vidiš da nas ljude nije lako da dođemo u stanje ljubavi. Zašto? Zato što smo zaključani u ovim negativnim programima, energijama i osjećanjima tipa mržnje, straha, tuge, povređenosti i svašta nešto, što je vibracijski udaljeno od mesta ljubavi. I sad ne možemo tek tako odjednom da se iz jedne vibracije prebacimo u drugu koja je daleko udaljena od ove prethodne. Ali šta možemo? Možemo da budemo u istini. Da se iznova trudimo i da biramo u istini. I kada biramo istinu, mi smo već na pola puta ka ljubavi. Kada živim istinu, ja se već automatski pomeram, podižem svoju vibraciju i frekvenciju, pomeram se ka ljubavi. Pa sam već na mnogo boljem mestu. Dakle, hajde da budemo u istini. Danas je veliki izazov da budemo u istini. Neko bi čak mogao da nas, da kaže, ste vi normalni, šta je vama, ako budeš, jesi ti lud da budeš u istini, vidiš da treba da se snađeš, vidiš da treba da se pretvaraš. Ali svako pretvaranje nas košta. Iz mog ličnog iskustva znam, kad god sam pokušao nešto da prevarim ili da ne platim stvarnu cenu što jeste, ja sam bio taj koji je bio prevaren na kraju. To ide najlogičnije po prirodi svih ovih božanskih zakona. U narodu se to kaže, ako ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupriji, ili tako? Dakle, hajde da budemo u istini. Hajde da budem spreman da dam, i hajde da budemo u istini. I ne samo da dam, hajde da sledim sve ove zakone. Istinski. Iz najdubljeg mesta mog bića za koje sam sposoban. Iako to često nije lako. Sleđenje ovih zakona je kao umetničko klizanje. Kad gledaš nekoga ko je ovladao, tome čini se, jaj, kako je sve to lepo, kao super, kako to lako izgleda. Ali ajde probaj sam, da vidiš kako je. Koliko je vremena onaj ko se bavi umetničkim klizanjem morao da provede pa da usavrši, da dođe do tog mesta da to izgleda tako lako i nežno i tečno. Tako i mi. Ja se sjećam baš jednog moje situacije, hoću da budem u ljubavi sad, da emaniram tu energiju ljubavi. I sad odjednom dođemo, osjetim, otvorila mi se srčana čakra, super, evo, volim sve ljude. I vozio sam auto tada. I onda, koliko je dugo to trajalo? Samo 15 sekundi. Već nakon 15 sekundi ušao sam u neku raskrsnicu, tamo se neki šleper zaglavio sve te raskrsnice i ni tamo, stvorila se gužva, ja počnem da, šta je s tim čovjekom, šta si stao, ajde, idi. I tako sam lako bio izbačen iz tog mesta ljubavi. A to je nešto što mi treba iznova da razvijamo. Priroda ovih božanskih zakona jeste kad krenemo da se bavimo njima i da ih primenjujemo.
Možda ćemo pasti iznova, nećemo biti u stanju. Ali čak i ako padne 1.000.000 puta, i 1.000.000 prvi put se uzdižem i idem dalje. Primjenjujem iznova, pa ću prije ili kasnije uspjeti. Tišina je prijatelj istine. Ko govori istinu, ne boji se ničega osim laži u sebi. Pitagora. Istina i pravda su jedno. Ne možeš biti dobar, a da nisi iskren. Ako je to što govoriš istina, ostani miran i ona će se odbraniti sama. Marko Aurelije. Ništa nije veće, ni dublje, ni uzvišenije, ni jače, ni korisnije od istine. U njoj je sve. Ako izgubiš istinu, izgubit ćeš i dušu i nećeš znati zašto patiš. Traži istinu, makar te vodila do smrti, jer ako živiš bez nje, već si mrtav. Konfučij. A ove prethodne dvije, Dostojevski. Ljubav je težnja duše ka vječnosti i savršenstvu. Platon. Tamo gdje istina i ljubav plešu, tamo živi Bog. Tvoja dužnost nije da tražiš ljubav, već da ukloniš sve što si stavio ispred nje. Rumi, perzijski pjesnik i sufijski mistik. Lepo si to rekao. Nekoliko citata da obogati ovaj naš divan, toliko poučan, toliko životno koristan i životno podržavajući razgovor. I dolazimo i do zakona 11. Da. To je zakon koji nam govori o unutrašnjem i spoljašnjem svijetu. Spoljašnji svijet je samo reakcija ili ogledalo unutrašnjeg svijeta. Sve što smo ikada iskreirali, prvo se manifestovalo u unutrašnjem svijetu, a onda se pojavilo u spoljašnjem svijetu. To važi za naš svijet u kojem mi kreiramo. Prvo dobijemo neku ideju, osmislimo nešto, razmišljamo o nečemu, pa onda uložimo odgovarajuću energiju i onda se to u jednom trenutku materializuje ili kristalizuje u ovoj spoljašnjoj stvarnosti. Dakle, unutrašnji svijet je svijet uzroka, a spoljašnji svijet je svijet posljedica. Mi smo malo prepričali o zakonu uzroka i posljedice, akcije i reakcije. Ali unutrašnji svijet našeg bića, gdje mi formiramo misli, emocije, gdje imamo verovanja, gdje imamo te suptilne emanacije u našem unutrašnjem svijetu, to je svijet uzročnosti. A u spoljašnjem svijetu se samo manifestuju te stvari. I sad ako ja hoću da promijenim nešto što je manifestovano u spoljašnjem svijetu, a to je svijet posljedica, ja ako delujem na tom mjestu, uradit ću vrlo malo ili ništa, jer to je mjesto posljedica, a ne uzročnosti. To je kao kad imam neku ranu, sad ja možda stavim flaster na tu ranu. I sad, ok, flaster je nekad adekvatan ako je u pitanju neka ogrebotina, ali ako je neki ozbiljniji proces unutra, koji ima dublje uzroke, to što sam ja stavio flaster ne znači ništa. Potrebno je da prepoznam šta je uzrok tome. Zašto je nastalo to što je nastalo. Tako da je važno da budemo svjesni, dakle, spoljašnji svijet je ogledalo. Spoljašnji svijet nam pokazuje šta je to što smo mi iskreirali. Mi sada imamo trenutno jednu specifičnu situaciju. U spoljašnjem svijetu, ovako kod nas kolektivno, ima jako puno haosa. Čak i situacije da postoje ratovi na mnogim mjestima. Ali taj spoljašnji svijet je samo ogledalo i rezultat i pokazatelj unutrašnjeg haosa koji postoji u nama ljudima kolektivno, a i individualno. Dakle, postoji haos u nama. Zašto postoji? Zato što nemamo znanje o svojim kreativnim sposobnostima, nemamo znanje o procesu kreiranja, nemamo znanje o ovim Božjim zakonima o kojim pričam, i onda mi kreiramo na haotične načine. I zaista pravimo haosa i u ličnim životima, individualnim i kolektivnim. Ali opet treba da se setimo ovoga.
Unutrašnji svijet je mjesto uzroka, spoljašnji svijet je mjesto posljedice. Ako hoću nešto da mijenjam, ako hoću da mijenjam spoljašnji svijet, neću otići tamo uzeti nekoga za kragnu i reći, ej ti, ajde promeni se. Ne, nego ću ući u sebe. Jer ja svojim unutrašnjim haosom dajem doprinos kolektivnom spoljašnjem haosu. Dakle, hajde da vidim gdje je moj unutrašnji haos, kako ja dajem doprinos svemu ovome, što mi se spolja ne sviđa. Ali nisam ja slučajno tu. Rekli smo, nema slučajnosti. Dakle, to je mjesto gdje deluje. I to je mjesto na koje odlazim kada meditiram, to je mjesto na koje odlazim kada tihujem, kada razmišljam. To je mjesto koje je uzrok, koren, a onda je spoljašnji svijet manifestacija ili posljedica. Upravo kroz praksu transcendentalne meditacije, kada tihujemo, meditiramo, mi kontaktiramo taj izvor kreativne inteligencije. Mi dolazimo u to stanje čiste svijesti. Bez misli, bez emocija, potpuna harmonija. I dodao bi još nekoliko riječi o ovoj temi, jer je tema spoljašnjeg i unutrašnjeg svijeta u samom srcu svih velikih filozofskih, religijskih i ezoterijskih tradicija. Hrišćanstva, hinduizma, budizma, taoizma, islama, kao i u djelima modernih ili savremenih duhovnih učitelja. Hrišćanski svetitelji i mudraci kažu, carstvo Božije nije izvan, nego u vama. Očistite najprije unutrašnjost čaše, da bude i spoljašnost čista. Sveti Isak Sirin kaže, ko pogleda u svoje srce iskreno, vidjet će cijeli svijet u njemu. Veća je borba u unutrašnjem čovjeku, nego u cijelom spoljašnjem svijetu. Ezoterijska istočna duhovna mudrost kaže, kroz Upanišade, kroz drevnu indijsku vedsku filozofiju, onaj koji vidi spolja luta. Onaj koji se okrene unutra, poznaje Atmana, dušu i postaje slobodan. Kao što svjetiljka sija samo ako je zaklonjena od vjetra, tako i postaje jasan kada se povuče iz spoljašnosti. Ili, kao što kaže Buda, sve što jeste, jeste zbog uma. Ako promijeniš svoj unutrašnji svijet, mijenjat će se i spoljašnji. Ne traži mir u svijetu. Naći ćeš ga sam kada smiriš sebe. Ne možemo pričati o ovoj temi, a da ne pomenemo taoizam i velikog mudraca Lao Tsea. Ko poznaje druge, mudar je. Ko poznaje sebe, prosvjetljen je. Vidiš li ljepotu u svijetu? To je odsjaj tvoje unutrašnje svjetlosti, tvoje unutrašnje ljepote. I dodat ćemo islamski misticizam kao sufi mudrost koja kaže, ko vidi spolja spava, ko vidi unutra probudio se. Vjerujem da uživate podjednako i u Vladanovom izrazu, spontanom, prirodnom, svjesnom, mudrom, i svečanom i umjetničkom i poletnom i vedrom, i on to tako na lijep i jednostavan način prenosi zato što duboko u sebi razumije i zato što duboko u sebi ima jasnoću koju živi. I vjerujem da podjednako uživate u citatima ovih velikih i divnih mudraca. I rekavši i ovo, polako se bližimo i kraju ove emisije i dolazimo do 12. zakona.
12. zakon, zakon akumulacije. Nama je ovaj zakon u nekim primjerima očigledan. Ako bih ja sad uzeo čašu jednu i krenuo da je punim vodom, ja je punim, ona se polako puni, ta voda se akumulira, dok ne dođe do vrha te čaše i tek onda se ta voda prelije. Ili, ako nekad kad je zima pa se pojavi kondenzacija na prozoru, posmatram kako ta kondenzacija se odvija, ona se vremenom sve više uvećava, one kapi na prozoru postaju sve više se ta vlaga kondenzuje u kapi i u jednom trenutku jedna kap krene da kliza dole niz staklo i sa sobom ponese i druge kapi. Dakle, to su očigledni primjeri zakona akumulacije, ali taj zakon akumulacije, koga mi ovdje sad vidimo na nekim očiglednim fizičkim primjerima, on važi i u procesu kreiranja. To je ono što je za nas vrlo bitno. Dakle, mi ne možemo sad pomislim nešto i stvori se. Ne, nego je potrebno da se ta energija, misli ili emocija ili koju god drugu energiju od duše upotrebljavamo svemu ovome, da se ona akumulira vremenom. I kada se akumulira, u jednom trenutku ona dostigne određenu tačku. I u toj određenoj tački, ona kreacija za koju smo rekli da se prvo dešava u unutrašnjem svijetu, se prelije u spoljašnji svijet. Dakle, počinje da se materializuje, počinje da se kristalizuje. To je proces kreiranja. Ništa se ne dešava tako naglo odjednom. Sad, ovaj zakon također objašnjava i ono kada smo pričali o zakonu uzroka i posljedice, pa ima onaj vremenski razmak između uzroka i posljedice nekada, koji traje nekada i godinama ili čak inkarnacijama. Dakle, nekada se neke stvari koje mi kreiramo akumuliraju, pa tek onda kada dostignu određenu kritičnu tačku, tek onda se manifestuju u spoljašnjem svijetu. I ovo važi i za neke dobre i lepe kreacije, ali važi i za neke loše kreacije. Nekada se ljudi pitaju, pa kako vidiš onaj tamo, pogledaj šta sve loše radi, i laže, i krade, i svašta nešto, i ništa mu se nije desilo, nikakve reakcije nije dobio. Ali i u njegovom slučaju svi ovi zakoni zajedno funkcionišu, sve je to tu, sve je to zapisano, ne postoji nešto što mi možemo da sakrijemo od Boga ili od univerzuma. U Vedama se kaže da se Bog može manifestovati na 3 načina, kao sve prožimajući Brahman, ta energija i svesnost koja jeste, kao ličnost koji se pojavio kao Krišna u Bhagavad Giti i također kao nadduša u srcu svakog bića. A ta nadduša, ona je svedok. Ona je svedok svih naših aktivnosti, svake naše misli, svakog našeg osjećanja, svega, apsolutno svega, tako da se ništa ne može sakriti. I sve se zna. Ali također, svi ovi zakoni o kojima smo prije pričali, oni funkcionišu i deluju. Pa tako, kada kreiramo nešto dobro, potrebno je da se to prvo akumulira da bi se manifestovalo, ali i kada kreiramo nešto loše, i to je potrebno da se prvo akumulira, pa da se onda manifestuje. Sada ovo nas dovodi u jednu zanimljivu situaciju. Naprimjer, neko može sada da postane svjestan ovih zakona pa da kaže, ok, evo ja od danas hoću zaista svim svojim srcem i dušom da sledim ove zakone. Da, ali trebamo biti svjesni i procesa koji je već u toku. Naša negativna kreacija je već u nekom stepenu akumulacije i bez obzira što mi, na primjer, sada krenemo da kreiramo neke lepe stvari, i dalje mogu nastaviti da nam dolaze neke stvari od pre, koje su već u toku sazrevanja, u toku procesa akumuliranja, kao u onoj na pokretnoj traci. One su već na pokretnoj traci i samo treba tamo da i ta traka posle izbaci na kraju. Dakle, i sad ako se desi da mi krenemo, sledimo Božje zakone, a i dalje mi se dešavaju neke loše stvari, potrebno da imamo malo strpljenja, potrebno da znamo da ovaj zakon akumulacije deluje i da sačekamo da ono što smo pokrenuli od pre, oni proizvodni, kreativni procesi, da se odrade, a da pritom ne pravim nove proizvodne negativne procese. Da ne zasjene. Da ne zasjene. To je kao ono, ja sam, ne znam, kupio sam nešto pre godinu dana, ali i dalje mi stižu čekovi. Kupio sam na rate. I dalje mi stižu čekovi. Znači, sad, kad ću da to otplatim? Ili uzeo sam kredit, pa i dalje otplaćujem, i to godinama otplaćujem. Dok god se taj kredit ne isplati skroz. Tako, dakle, mi sad imamo neke dugove, imamo neke negativne kreacije koje smo započeli i sad može se desiti da nam one stignu. Znači, treba da znamo o čemu se radi. To nije sad, eto, Božji zakoni ne funkcionišu. Ne, Božji zakoni funkcionišu i to savršeno. Zaista savršeno. Ja sam oduševljen koliko je sve ovo onako lepo, savršeno puno Božje ljubavi, puno znanja.
ostajem onako začuđen i zadivljen kada razmišljamo svemu ovome i kako vidim kako sve to savršeno deluje. Gdje smo mi svi onako predmet Božje ljubavi, a istovremeno data nam maksimalna moguća sloboda. Tako da je to divno. A s druge strane, na kraju svega ovoga hteo bih nešto da kažem još o karmi i o sudbini. Jer nekada ljudi imaju utisak, eto, znaš, to je takva sudbina, ja tu ne mogu ništa. Ili takva mi je karma, ili nekada čak i pominju zakon karme. Sa time smo i pokrenuli naš današnji intervju, krenuli smo na početku sa tom temom. Šta je karma? Šta je sudbina? Pa svi ovi zakoni zajedno koji funkcionišu kao jedna celina, to je ono što je karma. Ja sam taj koji sam sebi stvara karmu. Sada kroz sve ove zakone to postaje tako očigledno. Ja sam kreator, ja sam stvaralac. Međutim, ljudi obično ne znaju šta je karma ili imaju vrlo ograničeno razumijevanje karme, pa ispada ja sam nešto uradio u prošlosti, a sad trpim i ispaštam zbog toga. Jeste, ima taj deo, ali to je samo jedan mali deo. Jer karma nije samo ono što sam uradio u prošlosti. Karma je sastavljena od svega onoga što ja imam u sebi, od svih onih programa koji su trenutno tu, a nastali su od nekih situacija. Možda sam prošao kroz neku traumu u detinjstvu, pa usled toga imamo neke potisnute strahove ili potisnute emocije, povređenosti ili slično. Možda sam na osnovu toga razvio neka verovanja. Možda sam na osnovu toga razvio i neke namere, podsvesti koje deluju kao automatski programi. I sad, to se desilo nekada davno, ali i danas ja delujem sa tog mesta i kreiram. A ljudi su obično radoznali i hoće da znaju šta sam bio u prošlom životu. A zapravo je bolje da postaje sebi pitanja šta ću ja biti u narednom ili budućem životu. Jer upravo sada mi kreiramo svoj sopstveni budući život. Čime ga kreira? Upravo svime ovima što smo do sada pomenuli. Svojim mislima, svojim emocijama, svojim verovanjima, svojim željama, svojim namerama, sve one energije koje duša emanira od sebe, sve je to kreativno i ne može drugačije nego da kreira. Nema drugog načina. I upravo sada, kroz ono što ja biram, ja kreiram. I kao kad mi pravimo kuću, pa ja napravim prvo temelj, pa zidam zidove, pa napravim krov, pa radim unutrašnje radove, spoljašnje fasade, svašta nešto radim, postavljam kanalizaciju, vodu, pločice, sve to. I kad ta kuća bude skroz gotova, ja se uselim u nju. Na isti način ja sada kreiram moju buduću inkarnaciju sa svim onima što ja radim, što kreiram, sa svim mojim sleđenjem ili nesleđenjem Božjih zakona. I jedno i drugo je kreacija, samo je kvalitet te kreacije različit i donosi različite posljedice. Ali ja sam kreativno biće. Dakle, ja sam kreativno biće koje kreira sve ono što jeste. I ja sam moćan kreator. I jedino na ovaj način, kada razumemo ove zakone i kada sledimo, mi možemo da se izvučemo iz dualnosti, maje, iluzije. Jedino na ovaj način se izgubljeni sin vraća svom ocu. Jedino na ovaj način mi se vraćamo na onaj pravi prirodni put oboženja našeg. Mi jesmo božanski. Ali eto, ima i ovih nekih sad stvari koje se tu zadesile u nama, koje smo mi nespretno iskreirali. Ali mi sada znamo i možemo da kreiramo mnogo bolje i savršenije. Stoga, hajde da ovo primijenimo. Jer vidite, ovo možda primijeni svako od nas već danas. Samo treba da to želimo, samo treba da hoćemo, da izaberemo svojom slobodnom voljom. A s druge strane, čak i monasi u manastirima, pa i oni radi istu tu stvar. Možda je ne zovu baš ovako, možda nisu baš ovako sad verbalizovali i pričali o njoj, ali istu stvar rade. S tim što je ovdje sad u ovom našem svijetu, kada mi živimo u aktivnom svijetu gdje moraš da radiš, da ideš na posao, živiš u gradu, to mnogo teže uraditi. S jedne strane je mnogo teže, s druge strane je mnogo lakše, što je paradoksalno. Zašto? Kada se monah povuče u ćeliju ili manastir, on radi isto ovo, ali ima manje izazova nego što mi imamo ovdje. A ovdje imaš gomilu izazova. Izađeš napolje, komšija ti stao na parking mjesto, onaj se tamo, ne možeš da prođeš njega autom, tamo gužva autobus. Znači, toliko mjesta ima koje lako mogu da te izbaci iz ovog stanja harmonije ili, preciznije rečeno, da ti pokažu gdje se trenutno nalaziš. Što je dobro to. To je kao onako turbo trening. Ali jednom kada mi se istreniramo ovome, onda ćemo biti super. Ja se sjećam kada sam bio tinejdžer i sad nas trojica drugara smo trčali svaki dan po 5-6 km. I sad bilo nas trojica, ali jedan od nas je bio baš dobar u trčanju i šta je on uzeo? On je napravio neke olovne tegove i stavio listova dole oko nogu pa je trčao sa njima. I onda on trči sa nama i mi svi trčimo. Ali onda kad je skinuo te tegove, on nije trčao, on je leteo. I kasnije posle osvojio neka dobra mesta, prva mesta na nekim takmičenjima i sve to. Ali i sad mi kad prođemo kroz ovaj turbo trening,
Kada to uspemo da prođemo, mi ćemo da letimo. Dakle, naša kreativna sposobnost je takva. Ali hajde da uđemo u to i hajde da se zaista angažujemo. Ono što je zanimljivo u svemu ovome. Prva stvar na koju treba da obratimo pažnju jeste da budemo svesni svega. Božjih zakona. Zapišite ove zakone, naučite ih, budite svesni njih i zatim se ponašajte na taj način. Koliko je god to moguće. U svakoj životnoj situaciji od onih najmanjih do onih najvećih. To je jedan nivo, ali to nije dovoljno, ima i dublje. Hajde sad da to prebacimo istu stvar na nivo misli, da svaka moja misao bude u skladu sa Božjim zakonom. To je već teže. A onda ajmo i idemo još i dalje, da to spustimo na nivo emocija. To je ono što je najteže, ali to je ono što se nas traži. Da duboko u svojim osjećanjima ja osjećam i delujem sa ovog mjesta. Tad sam na pravom mjestu. To nije lako uraditi, ali nije ni teško. Ali to je cilj koji želimo. I kako budemo ovo radili, mi polako prizivamo sebi božansku energiju. Mi prizivamo sebi zlatno doba, ono koga želimo. Ali mi smo ti koji treba da ga dozovemo, da ga prizovemo, da ga usidrimo ovde. Ono neće doći samo nezavisno od nas. Mi smo ti koji to radimo. A evo sad imamo i alat kako da to uradimo. Na ovaj način mi zapravo komuniciramo sa Bogom. Možda se neko može pitati kad bi mogao da pričam sa Bogom, pa šta bi mu sve rekao ili kako bi to izgledalo. Ali ovo je naša komunikacija sa Bogom. Jer Bog je u svemu onome što je oko nas. I ja vodim računa. Kao kad imam gosta koji mi dođe u kuću, pa ja poštujem tog gosta, pričam sa njim, tu sam za njega. Na ovaj način ja poštujem Boga, pričam sa njim, tu sam za njega. Znači, okrećem se i dajem se njemu. I na taj način svoje kreativne sposobnosti okrećem ka Bogu i dobijam rezultate ili posljedice koje su božanskog kvaliteta. Hajde da svi ovo uradimo i zamolio bih one koji ovo budu gledali. Nemojte ovo zadržati za sebe. Podelite sa vašim prijateljima. Podelite sa onim ljudima za koje znate da rade na sebi i kojima bi ovo bilo zanimljivo. Što nas više bude angažovano u ovom procesu, to ćemo pre privući zlatno doba. Tako da je ovo najbolja i najznačajnija stvar koju možemo da uradimo. Za sebe i za druge. Toliko si sve ovo svečano i lijepo rekao da si meni otežao posao. Ali mi je toliko prijatno biti u tvom prisustvu, slušati sve ove mudrosti i poruke. Dragi, mili moji ljudi, jel vi vidite, jel vi čujete, jel vi osjetite ovu radost i ovu svjetlost i znanja i ljubavi i podrške koju dobijamo kroz znanje Vladanovo, kroz ovaj divan razgovor. I sa moje strane upućujem i ja jednu molbu da se zahvaljujemo Bogu za sve što imamo, a imamo mnogo. Da. A koliko vrijedi naša ruka? A koliko vrijedi naše oko? Koliko vrijedi moć i mogućnost našeg glasa da sa njim komuniciramo, da sa njim kreiramo. O mili moji dragi ljudi, hvala vam što ste bili uz nas. Vladane, hvala ti za takvu ljubav, takvu istinu i takav život koji živiš i pronosiš svjetlost i mudrost kroz sebe, kroz riječi i kroz svoje radionice. Mnogo, mnogo hvala. Da, nema na čemu. Zaista, svi mi treba da se angažujemo u ovome. Ovo je u najboljem interesu svakog od nas. Iako je ovo prirodno i lako, često ga nije lako uraditi. Stoga, oni koji žele da dublje istraže ove delove koji se opiru, koji ne žele da slede božanski put, mogu se pridružiti mojim radionicama da dublje upoznaju prirodu toga šta se dešava i da rade na tome. I to će im olakšati da slede ovaj prirodni božanski put. Tako da ja ću uskoro, krajem septembra, početkom oktobra, početi sa novom serijom radionica. Onaj ko želi, može me kontaktirati. I neka ovo bude za najviše dobro svih nas.
Evo, čuli ste, u opisu ispod ovog videa imate mail redakcije, uredništva. Onaj ko osjeti, pošaljite poruku, javite se i da zajedno stvaramo i uvećavamo i širimo zlatno doba. Vladane, hvala. Hvala tebi, Leone. I hvala svima vama koji ovo gledate i primate ove poruke i sledite ih i učestvujete u našoj zajedničkoj kreaciji. Ovako govori ljubav, knjigu Leona Bjelića za sve roditelje, za sve porodice i svu decu svijeta. Možete naručiti porukom na Viber 063 757 79667 ili na mail uredništva zlatnodoba369@gmail.com. Kreaciji.